ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ. Glory be to God. കർത്തർക്ക് സ്തോത്രം. വീണ്ടും നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒരുമിച്ചായിരിക്കാൻ ദൈവം കൃപ നൽകിയതോർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ വീണ്ടും സ്തുതിക്കുന്നു. I again thank God for giving us the grace to be again in the presence of the Lord. தேவனுடைய சமூகத்திலே மறுபடியுமாய் நான் வருவதற்கு தேவன் கொடுத்த கிருபைக்காய் நான் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். යලිත් වතාවක් උන්වහන්සේගේ අභිමුඛයට පැමිණීමට උන්වහන්සේ දුන්න අවස්ථාව දෙසා මම උන්වහන්සේට ස්තුති කරමි. ഇതുവരെയും നാം ദൈവത്തിന്റെ തിരുസാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. Until now we were experiencing the divine presence of the Lord. இம்மட்டுமாக தேவனுடைய விலையேறப்பட்ட சமூகத்தை நாங்கள் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். මේ දක්වාම උන්වහන්සේගේ දිව්‍යමය අභිමුඛය අප අත්විඳිමින් සිටියා. തുടർന്നും ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ച് തൃപ്തരായി തീരുവാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. May God help us to again experience the presence of the Lord and to be satisfied in His presence. தொடர்ந்தும் கர்த்தருடைய சமூகத்தில் இருந்து அவருடைய சமூகத்தை நாம் அனுபவித்து ருசிக்க தொடர்ந்தும் தேவன் நமக்கு உதவி செய்வாராக. අඛණ්ඩවම දේව අභිමුඛයේ රැඳී සිටීමෙන් උන්වහන්සේගේ දිව්‍යමය අභිමුඛය දකින්නට උන්වහන්සේ අපට කරුණාව දෙනසේක්වා. നമ്മുടെ അല്പസമയത്തെ ധ്യാനത്തിനായി വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 19-ാം വാക്യവും ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 12-ാം അധ്യായം 40-ാം വാക്യവും വായിക്കാം. For our short meditation shall we read Revelation 19th chapter, the 7th verse, and Luke's Gospel 12th chapter, the 41st verse. லூக்கா 12-ாம் அதிகாரம் 41-ாம் வசனத்தையும் வெளிப்படுத்தல் 19-ாம் அதிகாரம் 7-ாம் வசனத்தையும் நம்முடைய தியானத்திற்காக எடுப்போம். අපගේ භාවනාව සඳහා එළිදරව් 19 7 වෙනි පදය සහ ශුද්ධෝලෝක 12 41 වෙනි පදය අප කියවමු. Let us be glad and rejoice and give honor to him, for the marriage of the Lamb is come, and his wife hath made herself ready. And that servant which knew his Lord's will, and prepared not himself, neither did according to his will, shall be beaten with many stripes. හලෙලූයා. අපි අතිශයින් ප්‍රීති සන්තෝෂ වෙමු. උන්වහන්සේට ගෞරවය දෙමු. වක්නිසාද වැටලු පැටවන්නන්ගේ සවර්ණ මංගල්‍ය පැමිණියේය. උන්වහන්සේගේ භාර්යාවද සූදානම්ව සිටින්නේය යනුයි. நாம் சந்தோஷப்பட்டு களிகூர்ந்து அவருக்கு துதி செலுத்த கடவோம். ஆட்டுக்குட்டியானுடைய கல்யாணம் வந்தது, அவருடைய மனைவி தன்னை ஆயத்தம் பண்ணினாள் என்று சொல்ல கேட்டேன். ദൈവത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ. Glory be to God. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ස්වාමීන් වහන්සේට ස්තුතිවා. കുഞ്ഞാടിന്റെ കല്യാണം വന്നുവല്ലോ, അവന്റെ കാന്തയും തന്നെത്താൻ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. For the marriage of the Lamb is come, and the wife has made herself ready. ஆட்டுக்குட்டியாருடைய கல்யாணம் வந்தது, அவருடைய மனைவி தன்னை ஆயத்தம் பண்ணினாள். වැටලු පැටවන්නන්ගේ සරණ මංගල්‍ය පැමිණියේය. උන්වහන්සේගේ භාර්යාවද සූදානම්ව සිටින්නේය යනුයි. നനയാത്ത നാഴികയിൽ മനുഷ്യപുത്രൻ വരുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങളും ഒരുങ്ങിയിരിപ്പീൻ. Be therefore ready also, for the Son of Man cometh at an hour when ye think not. லூக்கா 12-ாம் அதிகாரம் 40-ாம் வசனம், அந்தபடியே நீங்கள் நினையாத நேரத்தில் மனுஷகுமாரன் வருவார், ஆகையால் நீங்களும் ஆயத்தமாயிருங்கள். 12 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 40 වෙනි පදේ නොසිතන මොහොතක මනුෂ්‍ය පුත්‍රයා එන බැවින් නුඹලා සෑදී සිට පල්ලයයි ඒකේ ඇති වෙනවා. ദൈവജനത്തിന്റെ സന്തോഷവും പ്രത്യാശയും നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാം വരവാകുന്നു. The second coming of our Lord Jesus Christ is the hope and the joy of the people of God. தேவனுடைய ஜனங்களுக்கு கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகையே சந்தோஷமும் மகிழ்ச்சியுமாய் இருக்கிறது. දෙවියන් වහන්සේගේ සෙනගට උන්වහන්සේගේ ඊම වනායි ඔවුන්ගේ බලාපොරොත්තුව සහ ප්‍රීතියව තිබෙනවා. സർവജനത്തിന്റെയും വീണ്ടെടുപ്പിനായി, സർവജനത്തിന്റെയും രക്ഷയ്ക്കായി അവൻ ഒരിക്കൽ ഭൂമിയിൽ പ്രത്യക്ഷനായി. He appeared once in this earth for the salvation of the entire mankind and for the redemption of the entire human race. முழு மானிட வர்க்கத்தினுடைய ரட்சிப்புக்காகவும் மீட்புக்காகவும் ஒரு முறை கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமிக்கு வந்தார். මුළු මිනිස් සංහතිය ගැලවීම සහ විමුක්තිය උදෙසා වරක් යේසුස් වහන්සේ මේ ලෝකයට ආසේක. സകല ജനത്തിന്റെയും പാപത്തെയും ശാപത്തെയും സകലത്തെയും തന്റെ മേൽ വഹിച്ചുകൊണ്ട് താൻ ക്രൂശിൽ മരിച്ചു. Bearing the iniquity and the curse of all mankind, he died on that Calvary's cross. எல்லா மனிதருடைய சாபத்தையும் பாவத்தையும் யாவற்றையும் கூட அவர் சிலுவையிலே சுமந்தவராய் சிலுவையில் மரித்தார். මුළු මිනිස් සංහතිය පාප ශාප රෝග සියල්ල උසලා උන්වහන්සේ කල්වාරි කුරුසේ මැරුණුසේක. ഇനിയും അവൻ വരുന്നത് പാപികളുടെ രക്ഷകനായിട്ടല്ല. Now he is not going to come again as the savior of the sinners. மறுபடியும் அவர் வருவது பாவிகளை ரட்சிக்கும்படிக்கு அல்ல. නැවත වරක් උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ වනුයේ පෞකාරයන්ගේ ගැලවුම් කාර්යකු වශයෙන් නොවේ.
തന്റെ രക്തത്താൽ സമ്പാദിച്ചതായ തന്റെ തിരുസഭയെ ചേർക്കുവാനായി അവൻ ഇനിയും വേഗത്തിൽ വരുന്നു. Now he is going to come very soon to gather his divine church whom he has purchased with his own blood. அவர் தன்னுடைய சுய இரத்தத்தினாலே சம்பாதித்துக் கொண்ட சபையை சேர்த்துக் கொள்ளும்படி மிகவும் சீக்கிரம் வருகிறார். තමන්ගේම රුධිරෙන් මිලියට ගත්තා වූ තමන්ගේ සභාව ඔසවාගෙන යාම සඳහා උන්වහන්සේ ඊතා ඉක්මනින් එනසේක. ഒരിക്കൽ അവൻ രക്ഷകനായി വന്നുവെങ്കിൽ ഇനിയും അവൻ വരുന്നത് മണവാളനായിട്ടാകുന്നു. If once he has come as a savior, he is now going to come as a bridegroom. அவர் இரட்சகராய் வந்தார், ஆனால் இப்பொழுதோ ஒரு மணவாளனாய் வரப்போகிறார். වරක් උන්වහන්සේ ගැලුම්කරු වශයෙන් පැමිණිසේක දැන් උන්වහන්සේ අපගේ මනාලය වශයෙන් පැමිණෙන්නට නියමිතය. കുഞ്ഞാടായ ക്രിസ്തുവാകുന്ന മണവാളന് വേണ്ടി ഒരു മണവാട്ടി ഭൂമിയിൽ കാത്തിരിക്കുന്നു, ഒരുക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. One bride, he is here getting prepared for the bridegroom, the lamb Jesus Christ. ஆட்டுக்குட்டியாய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்காக இந்த பூமியிலே ஒரு மணவாட்டி தன்னை ஆயத்தமாக்கி கொண்டிருக்கிறார். බැටළු පැටවන නමු මනාලය උදෙසා මේ පොළවේ මනාලයක් බලා සිටිනවා. കുഞ്ഞാടായ ക്രിസ്തു തന്നെ മണവാട്ടിക്ക് വേണ്ടി എത്രയും വേഗം മധ്യാകാശത്തിൽ വെളിപ്പെടുവാൻ പോകുന്നു. And the lamb Jesus Christ will appear very soon in the clouds for his bride. அந்த ஆட்டுக்குட்டியானவர் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவானவர் தன்னுடைய மணவாட்டிக்காக மிகவும் சீக்கிரமாக மத்திய ஆகாயத்தில் வெளிப்பட போகிறார். එම බැටළු පැටවන නමු යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ඊටමත් ඉක්මනට මධ්‍යාකාශයේ වලාකුළු වලින් තමන් වහන්සේගේ මනාලය උදෙසා ප්‍රකාශ වන්ට නියමිතයි. ഈ മണവാളനായ ക്രിസ്തുവിനെ കുഞ്ഞാട് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുകയാകുന്നു. This bridegroom Christ Jesus is shown as the lamb of God. இந்த மணவாளனாகிய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து அவர் ஆட்டுக்குட்டி என்று அறியப்படுகிறார். මේ මනාලය නමු යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ බැටළු පැටවනන් වශයෙන් හඳුන්වයි. ഈ കുഞ്ഞാട് എന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വഭാവത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ്. This lamb represents the character of our Lord Jesus. இந்த ஆட்டுக்குட்டியானவர் என்று சொல்லுகிற பொழுது கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் சுபாவத்தை கூறுகிறது. මෙම බැටළු පැටවනන් යනු අපගේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ චරිත ලක්ෂණ පිළිඹු කිරීමයි. അത് തന്റെ താഴ്മയെയും തന്റെ അനുസരണത്തെയും വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. It reveals his humility and his obedience. தன்னுடைய தாழ்மையும் அவருடைய கீழ்ப்படிதலையும் குறித்து அது வெளிப்படுத்துகிறது. ඒ උන්වහන්සේගේ යටාත්කම සහ කීකරුකම පිළිඹු කරයි. താഴ്മയും അനുസരണവുമുള്ള വിശുദ്ധന്മാരാകുന്നു തന്റെ മണവാട്ടിയായി ഒരുക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. The saints who have got humility and obedience, they are getting prepared as the bride of Christ. கிறிஸ்துவினுடைய மணவாட்டியாய் தாழ்மையும் கீழ்ப்படியும் உள்ளதான பரிசுத்தவான்கள் தங்களை ஆயத்தப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள். යටතු කීකරුවන් ඖෂධවන්තයන් උන්වහන්සේ තමන් වහන්සේගේ මනාලිය ලෙස සූදානම් කරනසේක. എന്നാൽ അവൻ എപ്പോൾ വരുമെന്ന് ഉള്ളത് നമുക്ക് ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ. But none of us know as to when he will appear. ஆனாலும் அவர் எப்பொழுது வருவார் என்று நம்மில் ஒருவருக்கும் தெரியாது. කොයි මොහොත එන්නේදයි අපගෙන් කිසි කෙනෙක් නොදනී. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം അറിയാത്തതും അതേസമയം ഒരുങ്ങി ഇരിക്കേണ്ടുന്നതുമായ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. There are two things in our life where we should know about it, but at the same time we have no idea when it will happen. நமக்கு நாம் அறியாததும் எப்பொழுது சம்பவிக்கும் என்றும் அறியாத இரண்டு காரியங்கள் நமக்கு இருக்கிறது. සැබවින්ම අප දන්නා වූ කරුණු දෙකක් අපගේ ජීවිතයේ තිබෙනවා. නමුත් ඒ කොයි මොහොතේ සිදුවන්නේදයි අප නොදන්නා වූ ඒවාව තිබෙනවා. ആ രണ്ടിൽ ഒന്ന് നമ്മുടെ മരണവും രണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാം വരവുമാകുന്നു. Out of that two, one may be our death or second may be the coming of our Lord Jesus. நாம் அறியாத இரண்டிலே ஒன்று நம்முடைய மரணம், இரண்டாவது கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகை. මේ දෙක යනු එක අපගේ මරණය, දෙවනුව යේසුස් වහන්සේගේ ඊමයි. ഇവ രണ്ടും വരുന്നത് എപ്പോൾ എന്ന് നാം അറിയുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇവ രണ്ടിനായും നാം ഒരുങ്ങിയിരിക്കണമെന്ന് തിരുവചനം നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുന്നു. We do not know as to when we may have to face these two, but the word of God reminds us to be always prepared for these two. இந்த இரண்டும் எப்பொழுது நம்மை சந்திக்கும், எப்பொழுது வரும் என்று நமக்கு தெரியாது. ஆனாலும் பரிசுத்த வேதமானது அதற்காக நாம் காத்து கொண்டிருக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறது. මෙම දෙක කිනම් මොහොතක අප හමු වෙයිදයි අප නොදන්නෙමු. මේ නිසා නිතරම මේ සඳහා සූදානම්ව සිටිය යුතු බව දේව වචනය අපට අනුතුරු හංගවා තිබේ. ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയ കാര്യമാണ് മരണമെന്നത്. Today death is something that the worldly people greatly fear. இன்று உலகத்திலே ஜனங்கள் பயப்படுகிறதான ஒரு காரியம் மரணமாய் இருக்கிறது. අද ලෝකයේ සෙනග බීතියෙන් වෙවුලා හරින කාරණේ කුමක්ද නම් මරණයයි.
എന്നാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവത്തിന്റെ പൈതലിന്റെ മരണഭയം നീങ്ങിപ്പോയതിനാൽ അവർ ഒരിക്കലും മരണത്തെ ഭയപ്പെടുകയില്ല. But for a child of God who has been saved and therefore his fear of death has been completely removed, therefore he is not fearing death at any moment. ஆனாலும் ஒரு ரட்சிக்கப்பட்ட தேவனுடைய பிள்ளை அவன் ஒருபோதும் மரண பயமுடையவன் அல்ல. දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවෙකුගේ ජීවිතෙන් මරණ බය සම්පූර්ණයෙන් විවත් කර තිබෙන බැවින් දේව දරුවෙක් කිසිවිටකත් මරණයට බය වන්නේ නැත. അവൻ ക്രിസ്തുവിനായി ജീവിക്കുന്നു. ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി മരിക്കുവാൻ തന്നെ സമർപ്പിക്കുകയും ഒരുക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. He is living for Christ and he is preparing himself or surrendering himself to die for Christ. அவன் இயேசுவுக்காக ஜீவிக்கவும் தன்னுடைய வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்து அவருக்காக மரிக்கவும் தன்னுடைய வாழ்க்கையை ஒப்பு கொடுத்து விடுகிறார். ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ උදෙසා ජීවත් වන අතර ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ උදෙසා තමාගේ ජීවිතය පූජා කරන්නට නිතරම සෑදී සිටී. മാത്രമല്ല അവൻ ജീവനോടെ ഇരിക്കുമ്പോഴൊക്കെയും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മധ്യാകാശത്തിലെ വരവിന് വേണ്ടി അവൻ കാത്തിരിക്കുന്നു. അതിനായി ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. Not only that, when he is alive, he is ardently preparing himself for the coming of the Lord and he is always tarrying for the coming of Lord Jesus. அது மாத்திரமல்ல, தன் ஜீவ நாளெல்லாம் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து எப்பொழுது வருவார், அவர் எப்பொழுது சந்திப்பேன் என்ற ஆவலோடு அவன் காத்துக் கொண்டிருக்கிறான். ඒ සමගම තමාගේ ජීවිත කාලය පුරාවටම යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ පැමිණෙන්නේ කිනම් මොහොතකද යනුවෙන් ඔහු විනන්දු ආශාවෙන් සහ ප්‍රාර්ථනාවෙන් සූදානමින් බලා සිටී. പ്രിയ ദൈവപൈതലേ, നീ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ജീവിച്ച് ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി മരിക്കുവാൻ ഒരുങ്ങുവീൻ. Beloved child of God, you prepare yourself to live for Christ and to die for Christ. அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, நீங்கள் கிறிஸ்துவுக்காய் வாழ்ந்து அவருக்காய் மரிப்பதற்காக ஆயத்தமாகுங்கள். පැමැත්තනි ඔබ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ උදෙසා ජීවත් වන්නත් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ උදෙසා මැරෙන්නත් සූදානම්ව සිටිය යුතුයි. മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു മണവാളനായി എന്ന് വരും എന്നുള്ളത് നാം അറിയാത്തത് കൊണ്ട് നാം അവന്റെ വരവിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങി കാത്തിരിക്കുവീൻ. Not only that, because we do not know as to when our Lord will come as the bridegroom, let us prepare ourselves and be ready for his coming. அது மாத்திரமல்ல, நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து மணவாளனாய் எப்பொழுது வருவார் நமக்கு தெரியாதபடியினால் அவரை சந்திப்பதற்கு நாம் எப்பொழுதும் ஆயத்தமாக இருக்க வேண்டும். එපමණක් දිනවෙයි අපගේ මනාලය වන යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කුමන මොහොතක පැමිණේදැයි අප නොදන්නා බැවින් හැම විටම අප සෑදී සූදානම්ව බලා සිටිය යුතුයි. ക്രിസ്തുവിന്റെ മണവാട്ടി എപ്രകാരം ഒരുക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതും മാത്രമല്ല അതിനു മുൻപായി താൻ ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങിയിരിക്കണമെന്നുള്ളതും ഇപ്പോൾ നാം ചിന്തിക്കുവാൻ പോകുന്നു. Now we are going to think as to how the bride of Christ should prepare herself for the bridegroom and for what all things she should make the preparation. We are going to learn about it now. ஒரு கிறிஸ்துவின் மணவாட்டி அந்த மணவாளனை சந்திப்பதற்காக எந்தெந்த காரியங்களிலே அவள் தன்னை ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும், எவற்றையெல்லாம் அவள் செய்ய வேண்டும் என்று இப்பொழுது நாம் கவனிப்போம். ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ මනාලිය වශයෙන් මනාලිය උන්වහන්සේ සමුක මනාල වූ උන්වහන්සේ සමුක වීම සඳහා මනාලිය කෙලෙසද තමාව සූදානම් කරගත යුත්තේ. ඒ සඳහා අය සූදානම් විය යුත්තේ කිනම් අන්දමින්ද යනුවෙන් දැන් අපි කරුණු සලකා බලමු. മാത്രമല്ല ദൈവം നിത്യതയിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിക്കഴിഞ്ഞു, എന്ത് ഇനിയും ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും നാം ചിന്തിക്കുവാൻ പോകുന്നു. Now we are also going to think as to what all things that the Lord has already prepared in eternity and what he is going to prepare in eternity. அதோடு கூட நித்தியத்திலே தேவன் ஏற்கனவே நமக்காக எவற்றை ஆயத்தப்படுத்தினார், இன்னும் எவற்றை ஆயத்தப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார் என்பதையும் குறித்து நாம் சிந்திக்க வேண்டும். ඒත් සමගම ස්වාමීන් වහන්සේ ස්වර්ගය අපට සූදානම් කර තිබෙන්නේ, පෙර ආතුම සූදානම් කර තිබෙන්නේ කුමක්ද කියාත්, උන්වහන්සේ අපට සූදානම් කරමින් සිටින්නේ කුමක්ද කවරක්ද කියාත් අප සලකා බලමු. വാസ്തവമായി ദൈവം തന്റെ ജനത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു. The Lord truly loves his people. தேவன் தம்முடைய பிள்ளைகளை மெய்யாகவே நேசிக்கிறார். ස්වාමීන් වහන්සේ සැබවින්ම තම දරුවන්ට ප්‍රේම කරනසේක. ദൈവം തന്റെ സകല വിശുദ്ധന്മാരെയും സ്നേഹിക്കുന്നു. And the Lord also loves all his saints. தேவன் தம்முடைய எல்லா பரிசுத்தவான்களையும் நேசிக்கிறார். උන්වහන්සේ තමන්ගේ සියලු ශුද්ධවන්තයන්ට ප්‍රේම කරනසේක. ദൈവം തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് ആരും കണ്ടിട്ടില്ല, ആരുടെയും ചെവി കേട്ടിട്ടില്ല, ആരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ തോന്നിയിട്ടുമില്ല. What the Lord has prepared for those who love the Lord, it has not been come into the mind of anybody, nor it has been heard by anybody, nor it has been seen by anybody. தேவன் தம்மில் அன்பு கூறுவதற்காக ஆயத்தம் பண்ணினவைகளை காது கேட்கவும் இல்லை, நம் கண்களினால் தோன்றவும் இல்லை, செவிகளில் தொனிக்கவும் இல்லை என்று வாசிக்கிறோம். දෙවියන් වහන්සේ විසින් තමන් ප්‍රේම කරන්නට සූදානම් කළව දෙයක් ඇද්ද? එදී ඔවුන්ගේ ඇසට නොපෙනුනේය, කනට නොඇසුනේය, මනුෂ්‍යයාගේ සිතට නොපැමිණේය. ദൈവം
ദൈവം തന്റെ ജനത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനാൽ ഇതാ ചില സ്ഥലങ്ങൾ നിത്യതയിൽ ദൈവം ഒരുക്കി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. Because the Lord loves his people, the Lord has already prepared certain places in eternity. தேவன் தம்முடைய ஜனங்களை நேசிக்கிறபடியினால் நித்தியத்திலே ஏற்கனவே சில காரியங்கள் சில இடங்களை ஆயத்தப்படுத்தி இருக்கிறார். ස්වාමීන් වහන්සේ සෝකිය සෙනගට ප්‍රේම කරන බැවින් උන්වහන්සේ කලින්ම ඇතැම් ස්ථාන සිය සෙනග උදෙසා සූදානම් කර තිබෙනවා. താൻ ഏറ്റവും അധികം സ്നേഹിക്കുന്ന തന്റെ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് വേണ്ടി പുതിയ നിയമസഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇതാ ഒരു സ്ഥലം ഒരുക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു. He is preparing a place for the saints and for the New Testament church whom he greatly loves. அதோடு கூட தேவன் அதிகமாய் நேசிக்கிறதான தன்னுடைய புதிய ஏற்பாட்டு சபைக்காக தன்னுடைய மனவாட்டிக்காக ஒரு இடத்தை ஆயத்தம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார். ඒත් සමගම උන්වහන්සේ අධික ලෙස ප්‍රේම කරන්නා වූ උන්වහන්සේගේ අලුත් ගිවිසුමේ ශුද්ධවන්තයන්ට සහ සභාවට ස්ථානයක් උන්වහන්සේ සූදානම් කරමින් සිටිනසේක. എന്നാൽ പിശാചിനും അവന്റെ ദൂതന്മാർക്കും വേണ്ടി അവൻ ഒരു സ്ഥലം നേരത്തെ ഒരുക്കി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. But he has already prepared a place for the devil and his angels. பிசாசுக்காகவும் அவனுடைய தூதர்களுக்காகவும் தேவன் ஏற்கனவே ஒரு இடத்தை ஆயத்தமாக்கி இருக்கிறார். නමුත් යක්ෂයාට සහ යක්ෂයාගේ දූත සේනාවට උන්වහන්සේ කලින්ම ස්ථානය සූදානම් කරහමාරයි. നിത്യനരകം എന്നുള്ളത് നിത്യ അഗ്നി എന്നുള്ളത് അവൻ മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി സൃഷ്ടിച്ചതല്ല. Eternal hell or eternal hellfire is not prepared or was not created for mankind. நித்திய நரகத்தையும் நித்திய அக்கினி கடலையும் தேவன் தன்னுடைய மனிதனுக்கென்று ஆயத்தமாக்கவில்லை. සදාතනික ගින්න සදාකාලික නිරය උන්වහන්සේ මනුෂ්‍ය වෙනුවෙන් සූදානම් කළ වූ ස්ථාන නොවේ. അവൻ തന്റെ സ്വരൂപത്തിലും സാദൃശ്യത്തിലും സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യനെ അവൻ സ്നേഹിക്കുന്നു. ഇന്നും സകല പാപികളെയും അവൻ സ്നേഹിക്കുകയാണ്. The Lord loves the man whom he has created in his own image and likeness, and even today he loves all the sinners. தம்முடைய ரூபத்தின்படியும் சாயலின்படியும் சிருஷ்டித்ததான தன்னுடைய மனிதனை தேவன் இன்றும் நேசிக்கிறார். ஏன் இன்றும் அவர் பாவிகளையும் நேசிக்கிறார். තමන්ගේ ස්වරූපයෙන් හා සමානත්වයෙන් උන්වහන්සේ විසින් මවා වදාළ වූ මිනිස් කලට උන්වහන්සේ තවමත් ප්‍රේම කරනසේක. උන්වහන්සේ පව්කාරයන්ට පවා ප්‍රේම කරනසේක. സകല സൃഷ്ടികളും സകല മനുഷ്യരും ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടികളാണ്. എന്നാൽ സകല മനുഷ്യരും ദൈവത്തിന്റെ മക്കളല്ല എന്നുള്ളത് സത്യമാകുന്നു. All men are the creation of the Lord, but it is a true fact that all are not the children of God. எல்லா மனிதர்களும் தேவனுடைய சிருஷ்டிப்புகளாய் இருந்தாலும் எல்லா மனிதர்களும் தேவனுடைய பிள்ளைகள் அல்ல. දෙවියන් වහන්සේ විසින් මවනු ලැබූ මනුෂ්‍යයන් සියල්ල උන්වහන්සේ විසින් මවනු ලැබුවද සියල්ලෝ උන්වහන්සේගේ දරුවන් නොවෙති. എന്നാൽ അവൻ സൃഷ്ടിച്ച സകല മനുഷ്യരെയും അവൻ സ്നേഹിക്കുന്നു. അവൻ പാപിയായി ജീവിക്കാതെ ദൈവത്തിന്റെ മകനായി തീരുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുകയാകുന്നു. But he loves every man whom he has created, and he desires that man should not live as a sinner but as a child of God. எல்லா மனிதனையும் தேவன் நேசிக்கிறார். ஒரு மனிதன் பாவியாக ஜீவிக்கிறதை அவர் விரும்பவில்லை. அவன் ஒரு தேவனுடைய பிள்ளையாய் வாழ வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகிறார். සියලු මනුෂ්‍යයන්ට උන්වහන්සේ ප්‍රේම කරන අතර මනුෂ්‍යයා පෞකාරික ලෙස ජීවත් වීමට උන්වහන්සේ කැමති නොවනසේක සියලුම දෙනා උන්වහන්සේගේ දරුවන් විය යුතුයි උන්වහන්සේ අපේක්ෂා කරනවා. ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്ന തന്റെ വിശുദ്ധന്മാർ നിത്യരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇതാ പാപികളും ദുഷ്ടന്മാരുമായ മനുഷ്യർ നിത്യനരകത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. Even when the saints whom the Lord loves are preparing themselves for eternal heaven, the sinners and all the people doing evil things, they are preparing themselves for hellfire. தேவனை நேசிக்கிறதான பரிசுத்தவான்கள் அவர்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்கென்று தங்களுடைய ஜீவங்களை ஆயத்தப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிற வேளையிலே பாவிகளாகியவர்கள் இந்த பூமியிலே ஒரு நரகத்திற்கென்று தங்களுடைய ජීවங்களை ආයත්තமாக்கி கொண்டிருக்கிறார்கள். ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් ප්‍රේම කරනව ශුද්ධවන්තයන් උන්වහන්සේගේ දරුවන් ස්වර්ගික ස්ථානය කරා තමන්ගේ ජීවිත සූදානම් කර ගනිමින් සිටින අතර දුෂ්ටයන් සහ පව්කාරයන් සදාකාලික නිරය සඳහා සූදානම් වෙමින් සිටී. യേശുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിക്കാതെ ഇന്നും പാപിയായി ജീവിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് നിന്റെ പാപം വിട്ട് മനം തിരിയുക. നിത്യനരകത്തിൽ നിന്ന് നീ വിടുതൽ പ്രാപിക്കുക. If anybody is hearing our voice not accepting Jesus Christ and leading as a sinner, today you repent and turn from your sins and accept the Lord as your savior. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை இன்று வரைக்கும் ஏற்றுக்கொள்ளாத யாராவது ஒரு நபர் பாவத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருப்பீர்களாக இருந்தால் இன்றாவது அவருடைய பக்கமாய் வந்து நரகத்திலிருந்து தப்பிக்கொள்ளும்படிக்கு அவரை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். අපගේ වචන වලට සවන් දෙමින් සිටිනා වූ මේ ස්ථානයේ සිටිනා අය ගෙන් යම් කිසි කෙනෙක් තවමත් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තමන්ගේ පුද්ගලික ගැලුම් කරු ලෙස පිළි නොගෙන සිටින්නේ නම් පෞකාර ජීවිතයක් ගත කරමින් සිටින්නේ නම් උන්වහන්සේව පිළිගෙන ඔබගේ පෞකාර ජීවිතයෙන් හැරී උන්වහන්සේ වෙතට එන්න. ദൈവം പിശാചിനും അവന്റെ ദൂതന്മാർക്കും വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ആ നിത്യ അഗ്നിയെ കുറിച്ച് നാം ഇപ്പോൾ വായിക്കുവാൻ പോകുന്നു. Now we are going to read about that eternal hellfire that the Lord has already prepared for the devil and his angels. தேவன் பிசாசுக்கு
பிசாசுக்காகவும் அவனுடைய தூதர்களுக்காகவும் ஏற்கனவே ஆயத்தமாக்கி வைத்திருக்கிறதான அந்த அக்கினி கடலை நரகத்தை குறித்து நாம் இப்பொழுது வாசிக்க போகிறோம். ඒසුස් වහන්සේ විසින් සාතන් සහ සාතන්ගේ දූතයන්ට නිර්මාණය කර තිබුණා වූ කලින්ම නිර්මාණය කර තිබුණා වූ ඒ ගිනි විල පිළිබඳව දැන් අප කියවන්නට යනවා. എന്തിന് അത് ഇപ്പോൾ വായിക്കുന്നു? ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരിൽ ആരും അവിടെ പ്രവേശിക്കാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി. Now why do we read over here? It is because that none seated over here should reach that hellfire. இந்த வசனத்தை நாங்கள் எதற்காக இங்கே வாசிக்கிறோம் என்று சொன்னால், இங்கில் இருக்கிறதான ஒருவர் கூட அந்த நரகத்திற்கு போய்விடக் கூடாது என்பதற்காகவே. මේ පදයේ මේ ස්ථානයේ අප කියවන්නේ කුමක් නිසාදයත් මෙහි සිටිනව එක්කෙනෙක්වත් ඒ සදාකාල නිරාගින්නට නොයා යුතු යන්නව අදිෂ්ඨානයෙන් යුක්තවයි. യെശയ്യാ പ്രവചനം 30-33 വാക്യം വായിക്കാം. Let's read Isaiah 30th chapter, the 33rd verse. ஏசாயா 30ஆம் அதிகாரம் 33ஆம் வசனம். යසායා 33 වෙනි පදය. For Tophet is ordained, For Tophet is ordained of old, yea, for the king it is prepared. He hath made it deep and large. The pile thereof is fire and much wood. The breath of the Lord, it like a stream of brimstone, doth kindle it. මක්නිසාද පුරාණයේ සිට තෝපෙත් ගින්න පිළියෙල කර තිබේ. එසේ රජුට ඒක සූදානම් කොට ගැඹුරු කර පළල් කර තිබේ. ඒ ගොඩවනාහි ගිනි සහ දරසෑයක්ය. ගෙන්දගම් මොයක් වැනි ස්වාමින් වහන්සේගේ හුස්මට ඒ ඇවිලී යයි. தோப்பேத் ஏற்கனவே ஏற்படுத்தப்பட்டது, ராஜாவுக்கு அது ஆயத்தப்படுத்தப்பட்டது. அதை ஆழவும் விசாலவும் ஆக்கினார். வெகும்படி அக்கினியும் மிகுந்த விறகும் உண்டு. கர்த்தரின் சுவாசம் கெந்தக தீயை போல் அதை கொளுத்தும். പണ്ട് തന്നെ ഒരു ദഹനസ്ഥലം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. A hellfire was prepared very early. இந்த நரகமானது ஏற்கனவே ஆயத்தமாக்கப்பட்டிருக்கிறது. මෙන්නේරා ගින කලින්ම පිළියෙල කර තිබේ. അത് രാജാവിന് വേണ്ടിയും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. Even it was prepared for the king. அது ராஜாவுக்காக ஆயத்தமாக்கப்பட்டிருக்கிறது. ඒ රජුට සූදානම් කොට ඇත. ഈ രാജാവ് ഈ ലോകത്തിന്റെ രാജാവാകുന്ന പിശാചനെയാകുന്നു കാണിക്കുന്നത്. This king represents the king of this world, devil himself. இந்த ராஜாவானவன் இந்த உலகத்தின் ராஜாவாகிய பிசாசானவனாய் இருக்கிறான். මෙම රජවනයි මේ ලෝකයේ රජවන යක්ෂයව සිටනවා. സ്വർഗത്തിൽ നമ്മുടെ ദൈവം ഉള്ളതുപോലെ ഈ ലോകത്തിന്റെ ദൈവം ഈ ലോകത്തിന്റെ രാജാവിനെ കാണുന്നു. അവൻ പിശാചാകുന്നു. Just as God is there in heaven, in this world there is a king and there is a God, and that is the devil himself. பரலோகத்திலே ஒரு தேவன் இருக்கிறதை போல இந்த பூமியிலும் கூட இந்த பூமிக்குரிய தேவனும் ஒரு ராஜாவும் இருக்கிறான். அவன்தான் பிசாசு. ස්වර්ගික දෙවිඳුන් සිටිනාseම මේ පොළවේ දෙවියෙක් සහ රජෙකු සිටිනවා. ඒ පොළවේ රජු වන්නේ යක්ෂයාය. ഈ വിശുദ്ധ മത്തായി 25-41 വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെയും പിശാചനും അവന്റെ ദൂതന്മാർക്കും വേണ്ടി ഒരുക്കിയ സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ച് നാം വായിക്കുന്നു. Again in Saint Matthew 25th chapter, the 41st verse, we find the place prepared for devil and his angels. மத்தேயு 21ஆம் அதிகாரம் 45ஆம் வசனத்திலே மறுபடியுமாய் 41ஆம் வசனத்திலே மறுபடியும் இங்கு வாசிக்கிறோம், பிசாசுக்காகவும் அவனுடைய தூதர்களுக்காகவும் ஆயத்தமாக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறதான அக்கினி. ශුද්ධ මතේ පොතේ 25 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 41 වෙනි පදයේ අප කියවනවා යක්ෂයා හා ඔහුගේ දූතයන්ට සූදානම් කළ වූ ස්ථානීය පිළිබඳව. then shall he say also unto them on the left side, Depart from me, ye cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels. එවිට රජුරු උත්තර දෙමින් සැබවක් නුඹලාට කියමි. මාගේ මේ සහෝදරයන්ගෙන් ඊතා කුඩා කෙනෙකුට නමුත් නුඹලා එක. அப்பொழுது இடது பக்கத்தில் நிற்பவர்களை பார்த்து அவர், சபிக்கப்பட்டவர்களே, என்னை விட்டு பிசாசுக்காகவும் உன் தூதர்களுக்காகவும் ஆயத்தம் பண்ணப்பட்டிருக்கிற நித்திய அக்கினியிலே போங்கள். പിശാചിനും അവന്റെ ദൂതന്മാർക്കും വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന നിത്യ അഗ്നിയിലേക്ക് പോകുവീൻ. Go to the everlasting fire prepared for the devil and his angels. பிசாசுக்காகவும் அவன் தூதர்களுக்காகவும் ஆயத்தமாக்கப்பட்டிருக்கிறதான நித்திய அக்கினிக்கு போங்கள். යක්ෂයාටත් ඔහුගේ දූතයන්ටත් සූදානම් කර තිබෙන සදාකාල ගින්නට ඵලයල්ලා. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ നിത്യ നരകം, ഈ നിത്യ അഗ്നി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യന് വേണ്ടിയും സൃഷ്ടിച്ചതല്ലേ അല്ല. Beloved ones, this everlasting fire or hell fire was not prepared for or created by God for mankind. அன்பானவர்களே, இந்த நித்திய அக்கினியானது எந்த ஒரு மனிதனுக்கென்று தேவன் சிருஷ்டிக்கவில்லை. මෙමත්නි මේ සදාකාල ගින්න සහ මේ නිරා ගින්න
දෙවියන් වහන්සේ විසින් මවනු ලැබූ කිසිම මනුෂ්‍යයෙක් උදෙසා නිර්මාණය කළ එකක් නොවේ. എന്നാൽ അനേകം മനുഷ്യർ അനിത്യ നരകത്തിലേക്ക് പോകുവാൻ ഒരുക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. But many people are preparing themselves to go into that hellfire. ஆனாலும் எத்தனையோ மனிதர்கள் இந்த நரகத்திற்காக செல்வதற்காக தங்களை ஆயத்தமாக்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். එනමුත් බොහෝ මනුෂ්‍යයන් මේ නිරාගින්නට යන පිණිස තමුන්ව සූදානම් කර ගනිමින් සිටිනවා. പാപം ചെയ്യുന്നവൻ പിശാചിന്റെ മകനാകുന്നു. He that commits a sin is the son of devil. பாவம் செய்கிறவன் பாவத்திற்கு அடிமையாயிருக்கிறான், பிசாசனுடைய புத்திரனாயிருக்கிறான். පව් කරන තැනැත්තා පාපයාගේ වහලයා යක්ෂයාගේ පුත්‍රයෙක්ව සිටී. ആകയാൽ പാപം ചെയ്യുന്നവർ ദൈവത്തിന്റെ പൈതലായി തീരാത്തവർ പിശാചിന്റെ മകനായിരിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ പിതാവ് പിശാചാകുന്നു. Therefore, when a person commits a sin, he is not the child of God, but he is the child of devil, and therefore devil is his father. பாவம் செய்கிறவன் அவன் தேவனுடைய பிள்ளை இல்லை, அவன் பிசாசினுடைய பிள்ளையாயிருக்கிறான். ஆகவே பிசாசு அவனுடைய பிதாவாயிருக்கிறான். පව් කරන තැනැත්තේ දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවෙකු පුත්‍රයෙකු නොවේ. පව් කරන තැනැත්තා යක්ෂයාගේ පුත්‍රයෙක්ව සිටි යක්ෂයා ඔවුන්ගේ පියාව වෙනවා. അതെ, ഇന്നും പാപത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവർ, ജഡിക സ്വഭാവങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെട്ടവരായി ജീവിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ജാഫ്ന നിവാസികളെ ഞങ്ങളുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് നിന്റെ പാപത്തെ വിട്ട് ഒഴിയുക. നിത്യ നരകത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വിടുതൽ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നീ നേടിക്കൊള്ളുക. O inhabitants of Japhna, if you are still leading your life with sin, or if you are still addicted to the lust of flesh, you today hear the voice of the Lord and get redeemed from that sinful ways. யாழ்ப்பாண வாசிகளே, இன்றும் நீங்கள் பாவத்தின் அடிமைக்கும் பலவிதமான இச்சை ரோகங்களுக்குள்ளும் கட்டப்பட்டவர்களாய் பிசாசின் மக்களாய் இருப்பீர்களாக இருந்தால் இன்றே நீங்கள் விடுதலையாகுங்கள். යාපනී වැසිනි, ඔබ තවමත් පාපිෂ්ඨ ජීවිතයක් ගත කරමින් මාංශීය තෘෂ්ණාවලට වහල්ව සිට යක්ෂයාගේ දරුවන්ව සිටින්නේ නම් අද දවසේ ඔබ එම තත්වෙන් හැරී පසුතැවෙන්න. ഇതാ യേശു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു, എന്റെ പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിൽ അനേകം വാസസ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന്. Jesus said unto his disciples, there are many mansions in my father's house. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து தன்னுடைய சீஷர்களை பார்த்து, என் பிதாவின் வீட்டிலே அநேக வாசஸ்தலங்கள் உண்டு என்று சொன்னார். ඒසුස් වහන්සේ ස්වකීය ගෝලයා නමතා මාගේ පියාණන් වහන්සේගේ ගෘහේ බොහෝ වාසස්ථාන ඇත්තේයයි කීසේක. ആ അനേകം വാസസ്ഥലങ്ങളിൽ ചില വാസസ്ഥലങ്ങളും ദൈവം ഒരുക്കി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. Out of the different mansions, the Lord has already prepared certain mansions. அந்த அநேக வாசஸ்தலங்களுக்குள்ளே தேவன் ஏற்கனவே ஆயத்தம் பண்ணி வைத்திருக்கிற வாசஸ்தலங்களும் உண்டு. එහි බොහෝ වාසස්ථාන ඇත. ඉන් සමහරක් උන්වහන්සේ විසින් කලින් සූදානම් කළ ඒවාව තිබෙනවා. വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 25-ാം അധ്യായം 34-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ, When we read Matthew's Gospel 25th chapter, the 34th verse, மத்தேயு 25ஆம் அதிகாரம் 34ஆம் வசனத்தை படிக்கிற பொழுது, ශුදු මතේ 25 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 34 වෙනි පදය කියවද්දී, on his right hand, come ye blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. එවිට රජ්ජුරුව තමන්ගේ දකුණු පැත්තේ සිටින්නන්ට කියනසේක් මාගේ පියාණන්ගේ ආශිර්වාද ලද්දෙනි. වරෙල්ලා ලෝකේ පටන් ගැනීමේ සිට නුඹලාට සූදානම් කර තිබෙන රාජ්‍ය උරුම කරගනිල්ලා. அப்பொழுது ராஜா தமது வலது பக்கத்தில் நிற்பவர்களை பார்த்து, வாருங்கள் என் பிதாவினால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்களே, உலகம் உண்டானது முதல் உங்களுக்காக ஆயத்தம் பண்ணப்பட்டிருக்கிற ராஜ்யத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்ளுங்கள். എന്റെ പിതാവിനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരെ, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ലോകസ്ഥാപനം മുതൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ആ നിത്യരാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കൊള്ളുവീൻ. Come ye blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. வாருங்கள் என் பிதாவினால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்களே, உலகம் உண்டான முதல் உங்களுக்காக ஆயத்தம் பண்ணப்பட்டிருக்கிறதான ராஜ்யத்தை சுதந்தரித்துக் கொள்ளுங்கள். මාගේ පියාණන්ගෙන් ආශිර්වාද ලද්දෙනි. වරෙල්ලා ලෝකේ පටන් ගන්නේ සිට නුඹලාට සූදානම් කර තිබෙන රාජ්‍ය උරුම කරගනිල්ලා. പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിലെ അനേകം വാസസ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരു സ്ഥലമാകുന്നു പുതിയ ഭൂമി എന്നുള്ളത്. ഇപ്പോൾ നാം വായിച്ചു കേട്ട വചനം അത് പുതിയ ഭൂമിയെ കാണിക്കുന്നു. Out of the different mansions mentioned in the Father's kingdom, the new earth is one mansion that we read just now. பிதாவினுடைய வீட்டிலே இருக்கிறதான அநேக வாசஸ்தலங்களிலே ஒன்று புதிய பூமியா இருக்கிறது. அதைத்தான் இப்பொழுது இந்த வசனத்திலே நாம் படித்தோம். උන්වහන්සේගේ ගෘහයේ තිබෙනව නිකුත් ආකාර වාසස්ථාන අතරින් එකක් වන්නව අලුත් පොළව පිළිබඳවයි මෙම පදයෙන් දැන් අප කියවනු ලැබුවේ. രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ദൈവത്തിന്റെ മക്കളായി തീർന്ന് അപ്രകാരം ജീവിക്കുന്ന ഏതൊരു മനുഷ്യനും ഈ പുതിയ ഭൂമിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊള്ളപ്പെടും. Any man who is saved and has become the children of God, they can, if they lead a holy life, they can become a part of this new earth. ரட்சிக்கப்பட்ட எந்த ஒரு தேவனுடைய மனிதனும் அவன் ஒரு பரிசுத்தவானாய் ஜீவித்து இவனமாய் அந்த புதிய பூமிக்குள்ளே போகிறான். ගැලවීම
පැහැදීමේ අත්දැකීම පමණක් ලැබූ දේව දරුවෙක් ශුද්ධවත් ජීවත් වී මෙම අලුත් පොළව නැමැති ස්ථානය හිමි කරගන්න පුළුවනි. സുവിശേഷം രണ്ട് വിധത്തിലുണ്ട്. ഒന്ന് രക്ഷയുടെ സുവിശേഷം, രണ്ട് പൂർണ്ണതയുടെ സുവിശേഷം. Gospel is of two different ways or two different kinds. Gospel of salvation and one the gospel of perfection. இந்த சுவிசேஷமானது இரண்டு விதமாய் இருக்கிறது. ஒன்று விடுதலையின் சுவிசேஷம், ரட்சிப்பின் சுவிசேஷம், அடுத்தது பூரணத்தின் சுவிசேஷம். සුභාරංචිය දෙයක් කරයි, එකක් ගැලවීමේ සුභාරංචිය, දෙක සම්පූර්ණත්වයේ සුභාරංචිය. ഇന്ന് രക്ഷയുടെ സുവിശേഷം കേട്ട് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ദൈവ മക്കളായി ജീവിക്കുന്ന അനേകരുണ്ട്. അവർ ആരും നിത്യനരകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയില്ല. അവർ പുതിയ ഭൂമിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. Today there are many children of God are there after hearing the gospel of salvation. They are leading a life that's pleasing to the Lord. They will not go to hellfire, but they will enter into that new earth. இன்று अनेक தேவனுடைய ஜனங்கள் இந்த ரட்சிப்பை ஏற்றுக்கொண்டு தேவனுடைய பிள்ளைகளாக ஜீவிக்கிறார்கள். அவர்களில் ஒருவரும் நரகத்திற்கு போகிறதில்லை. அவர்கள் தேவனுடைய வாசஸ்தலமாகிய புதிய பூமிக்கு போவார்கள். අද ගැලවීමේ සුභාරංචියට සවන් දී ගැලවීම අත්දැකීම පමණක් ලබාගෙන උන්වහන්සේ ප්‍රසන්න ජීවිත ගත කරන්නා වූ දේවදරුවන් නිරාගින්නට යන්නේ නැත. ඔවුන් හිමි කරගන්නා වූ ස්ථානය වන්නේ අලුත් පොළවයි. അവർക്ക് പൂർണ്ണതയുടെ സുവിശേഷത്തിന്റെ സത്യം വെളിപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ആകയാൽ അവർ അറിഞ്ഞ സത്യത്തിനൊത്തവണ്ണം വിശുദ്ധരായി ജീവിച്ചതിനാൽ അവർക്ക് ആ അവകാശം പ്രാപിക്കുവാൻ സാധിക്കും. The truth of the gospel of perfection is not revealed unto them, but they are living according to the truth revealed unto them. Therefore they will inherit that new earth. இந்த பூரணத்தின் சுவிசேஷமானது அவர்களுக்கு போதிக்கப்படாதபடியினாலே அவர்கள் இந்த ரட்சிப்பின் சுவிசேஷத்தை பெற்றுக்கொண்டு ஜீவித்தபடியினால் அதற்கென்று அவர்களுக்காக புதிய பூமி கொடுக்கப்படுகிறது. සම්පූර්ණත්වයේ සුභාරංචිය ඔවුන්ට එළිදරව් කරනු ලැබුවේ නැත. ඔවුන් දැනගනු ලැබුවේ ගැලවීමේ සුභාරංචිය පමණි. දැනගත්තා වූ සුභාරංචියට අනුකූලව උන්වහන්සේ ප්‍රසන්න ජීවිත ගත කිරීම කරුණු කොටගෙන ඔවුන් අලුත් පොළව හිමි කරගන්නි. അടുത്തത് എബ്രായ ലേഖനം 11:16 നാം വായിക്കുമ്പോൾ, Now when we read Hebrews 11th chapter the 16th verse, எபிரியர் 11ஆம் அதிகாரம் 16ஆம் வசனத்தை வாசிக்கிற பொழுது, അതേ හේබ්‍රුව 11:10 වෙනි පදය අප කියවද්දී അതെ ഹാബേൽ മുതൽ അബ്രഹാം വരെ വിശ്വാസ വീരന്മാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ശേഷം എബ്രായ ലേഖനത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു, ദൈവം അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു സ്ഥലം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ. after it is said from Abel until Abraham, all the faith warriors, it is said that a place is already prepared for them. ஆபேல் முதல் ஆபிரகாம் வரைக்கும் இவ்வண்ணமாய் விசுவாசத்தில் ஜீவித்தவர்களுக்காக தேவன் இன்னும் ஒரு இடத்தை ஆயத்தம் பண்ணினார். ඇදහිල්ලෙන් විරුවන් ලෙස ආබල්ගේ පටන් ආබ්‍රහම් දක්වා ජීවත් වූ ඒ ශුද්ධවතුන් උදෙසා උන්වහන්සේ තවත් එක් ස්ථානයක් සූදානම් කර තිබෙනවා. 16ാം വാക്യം വായിച്ചാട്ടെ. Now read the 16th verse. 16ஆம் வசனம். 10 වෙනි පදය කියවන්න. But now they desire a better country, that is a heavenly. Wherefore God is not ashamed to be called their God, for he hath prepared for them a city. නමුත් ඔහු දැන් වඩා උතුම් වූ එනම් ස්වර්ගීය වූ රටකට ආශා ඇත්තෝය. එබැවින් දෙවියන් වහන්සේ ඔවුන්ගේ දෙවියන් වහන්සේ කියනු ලබන්නට ලැජ්ජා නොවනසේක. මක් නිසාද උන්වහන්සේ ඔවුන්ට නුවරක් සූදානම් කළසේක. அதையல்ல அதிலும் மேன்மையான பரமதேசத்தை விரும்பினார்கள். ஆகையால் தேவன் அவருடைய தேவன் என்னப்பட வெட்கப்படுகிறதில்லை. அவர்களுக்கு ஒரு நகரத்தை ஆயத்தம் பண்ணாரே. ദൈവം അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു സ്ഥലം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ. The Lord has prepared a place for them. தேவன் அவர்களுக்காக ஒரு நகரத்தை ஆயத்தம் பண்ணினார். ස්වාමීන් වහන්සේ ඕනට දී ස්ථානයක් සූදානම් කළසේක. ഇത് ആർക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാകുന്നു? For whom is this city prepared? இந்த இடமானது யாருக்காக මෙම ஆயத்தமாக்கப்பட்டிருக்கிறது? ස්ථානය සූදානම් කරනු ලැබුවේ කාහටද? അതെ, പഴയ നിയമ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായ പുതിയ സ്വർഗം അഥവാ പുതിയ ആകാശമാകുന്നു. It is the new heaven that is prepared for the Old Testament saints. இது புதிய வானம், பழைய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவான்களுக்காய் ஆயத்தமாக்கப்பட்டிருக்கிற இடம். මේ අලුත් අහස අලුත් පරණ කිවිසුමේ ශුද්ධවන්තයන් උදෙසා සූදානම් කළ ස්ථානයයි. ഹാബേൽ, ഹാനോക്ക്, നോഹ, അബ്രഹാം തുടങ്ങിയ വിശുദ്ധന്മാർ അവിടെ നിശ്ചയമായും പ്രവേശിക്കും. Abel, Enoch, Abraham, Noah, all these saints will be definitely entering into that place. ஆபிரகாம், ஏனோக்கு, நோவா இப்படிப்பட்டவர்கள் அந்த பரிசுத்தவான்களாய் இருக்கிறார்கள். ආබ්‍රහම්, ඒනෝක්, නෝවා වැනි අය එම ස්ථානය හිමි කරගනී. മാത്രമല്ല ഇസ്ഹാക്ക്, യാക്കോബ്, മോശ തുടങ്ങി ദാവീദ്, ഏലിയാവ്, സ്നാപക യോഹന്നാൻ ഇവർ എല്ലാവരും ഈ പുതിയ സ്വർഗത്തിലായിരിക്കും പ്രവേശിക്കുന്നത്. Not only that, Isaac, Jacob, Moses, David, Elijah and John the Baptist, they will all enter into this new heaven. யாக்கோபு, எலியா, மோசே இப்படிப்பட்டவர்கள் கூட, யோவான் ஸ்நானகன் இப்படிப்பட்டவர்கள் கூட அந்த புதிய வானத்தை சுதந்தரிப்பார்கள். යොහන් බෞතිස්ත, ඒ වගේම එලියා, යාකෝබ්, ඊසාක් වැනි අය මෙම ස්ථානය හිමි කරගන්නවා.
എന്നാൽ പ്രിയ ദൈവജനമേ, പുതിയ നിയമസഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു സ്ഥലം ഒരുക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, അത് ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാകുന്നു. But beloved ones, a new place is being prepared for the New Testament church, and it has not been prepared or finished completely. It is still, the work is going on. ஆனாலும் அன்பானவர்களே, இந்த புதிய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவான்களுக்காக தேவன் ஒரு இடத்தை ஆயத்தம் பண்ணி இன்னும் முடிக்கவில்லை, அதை ஆயத்தம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார். පැවැත්තිනි අලුත් ගිවිසුමේ ශුද්ධවන්තයන් උදෙසා උන්වහන්සේ පිළිල කරන ස්ථානය තාම අවසන් වී නැත. ඒ සූදානම් කටයුතු තවමත් දියත් වෙමින් පවතී. അബ്രഹാമോ മോശയോ ദാവീദോ ഏലിയാവോ ആരും പോയി ഇരിക്കുന്ന ഇടത്തേക്കല്ല നാം പോകുവാൻ പോകുന്നത്. അതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു മനോഹരമായ സ്ഥലം ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു. We are not going into the place where Abraham, Moses or the Old Testament saints have entered, but the Lord is preparing a more beautiful and a better place for us. நாங்கள் போக போறதான இடமானது ஆபிரகாம், மோசே, எலியா போன்றதான பழைய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவான்கள் போக போற இடம் அல்ல. நமக்கென்று தேவன் ஒரு விசேஷித்தமான இடத்தை ஆயத்தம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார். அங்கே போக போகிறோம். අප යන්නව ස්ථානය ආබ්‍රහම් සහ මෝසෙස් වැනි අය යන්නව ස්ථානය නොවේ. උන්වහන්සේ අපට ඉතා ප්‍රියංකර වූ ඉතාමත් චමත්කාර වූ ස්ථානයක් සූදානම් කරමින් සිටිනවා. අප යන්නව ස්ථානය එයව තිබෙනවා. അതിനെക്കുറിച്ചാകുന്നു യേശു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞത്, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്ഥലം ഒരുക്കുവാൻ പോകുന്നു. Concerning this, Jesus said unto his disciples, I go to prepare a place for you. ஆகவே தான் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து தன்னுடைய சீஷர்களை பார்த்து சொல்லுகிறார், நான் உங்களுக்காக ஒரு ஸ்தலத்தை ஆயத்தம் பண்ண போகிறேன். ඒසුස් වහන්සේ සුවකීය දාසයන් දෙස බලමින් මම නුඹලාට ස්ථානයක් පිළිල කරන පිණිස යමි යයි කීසේක. ഒരു സ്ഥലം എന്നത് ഒരു സ്ഥലം എന്നുള്ളതാണ് പുതിയ യെരുശലേം, അതിന്റെ തലസ്ഥാന നഗരി സിയോൻ. That one place is New Jerusalem and its capital is Mount Zion. அந்த தேவன் ஆயத்தமாக்கி கொண்டிருக்கிற ஒரு இடம், அதாவது புதிய எருசலேம், அதனுடைய தலைநகரம் சியோன். එසේ සූදානම් කරමින් සිටින ස්ථානය වන්නේ නව යෙරුසලම සහ සියොන් කන්දයි. ഈ പുതിയ യെരുശലേമിനെയും സിയോനെയും പണിഞ്ഞ ശേഷം യേശു മഹത്വത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനാകും. After building this New Jerusalem and Zion, Jesus will appear in his glory. சியோனை கட்டி புதிய எருசலேமை கட்டி கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து மகிமையில் வெளிப்படுவார். නව යෙරුසලම සහ සියොන ගොඩනැගීමෙන් අනතුරුව යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තේජසින් ප්‍රකාශ වනවා ඇත. 102 സങ്കീർത്തനം 15 വാക്യത്തിൽ അത് നാം വായിക്കുന്നു. We read it in Psalm 102, the 15th verse. 102 சங்கீதம் 15 வசனத்தில் அதை வாசிக்கிறோம். ගීතාවලිය 102 15 වෙනි පදේ මේ පිළිබඳව අප කියවනවා. യഹോവ സിയോനെ പണികയും തന്റെ മഹത്വത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനാകുകയും ചെയ്യും. When the Lord shall build up Zion, he shall appear in his glory. கர்த்தர் சியோனை கட்டி தம்முடைய மகிமையிலே வெளிப்படுவார். සිංහලෙන් දාසේ මක්නිසාද ස්වාමීන් වහන්සේ සියොන් ගොඩනැගූසේක සෝකයේ මහිමෙන් ප්‍රකාශ වනසේක. സിയോൻ യെരുശലേം നിത്യതയിൽ ഒരുക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു. അവിടെ പ്രവേശിക്കേണ്ടവർ ഇന്ന് ഭൂമിയിലും ഒരുക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാകുന്നു. Zion and New Jerusalem is getting prepared in eternity right now, and the people who have to make their entry into there, they are getting prepared here on this earth. சியோனும் எருசலேமும் இன்று ஆயத்தமாக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. அந்த இடத்திற்கு போக வேண்டிய பரிசுத்தவான்களும் தங்களை இன்று ஆயத்தமாக்கி கொண்டிருக்கிறார்கள். සියොන සහ යෙරුසලම වැඩ කටයුතු ඉදිවෙමින් පවතින අතර එයිට යන්නව සෙනග තමන්ව සූදානම් කර ගනිමින් මේ පොළවේ සිටිය යුතුයි. സ്വർഗ്ഗത്തിലും ഭൂമിയിലും ഒരേ സമയം അതിന്റെ പണി നടന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാകുന്നു. At the very same time, the work is going on in heaven and in earth. இதற்குரிய வேலையானது பரலோகத்திலும் பூமியிலும் ஒரே நேரத்தில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. මේ අදාළ වැඩ කටයුතු පොළවේ ස්වර්ගයේ එකම සමගාමී එකම වේලාවක සිදු වෙයි. എത്രയും വേഗത്തിൽ ഈ പണി തീരും. ആ സമയം യേശു മധ്യാകാശത്തിൽ വെളിപ്പെടും. Very soon that work will be over, and that very moment Jesus will appear in his clouds. மிகவும் சீக்கிரமாய் இந்த வேலை நிறைவடையும். அப்பொழுது கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து மத்தியாகத்திலே வெளிப்படுவார். ඉතා හනිකට මේ කර්තව්‍යයන් අවසන් වන අතර යේසුස් වහන්සේ කළ තේජසින් ප්‍රකාශ වනවා ඇත. അതാണ് നാം വായിച്ചത്, തന്റെ കാന്തയും തന്നെത്താൻ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന്. That's why we read, his bride has also prepared herself. ஆகவேதான் நாம் வாசித்தோம், தன்னுடைய மணவாட்டி அவள் தன்னை ஆயத்தம் பண்ணினாள். මේ නිසායි අප කියුවේ භාර්යාව තමාව සූදානම් කරගන්නීය යනුවෙන්. ഇന്ന് ഭൂമിയിൽ ദൈവത്തിന് ഒരു സഭയുണ്ട്. Today the Lord has a church here on this earth. இன்று இந்த பூமியிலே தேவனுக்கு ஒரு சபை உண்டு. මිහිමත උන්වහන්සේට කියා සභාවක් ඇත. 10,000 කණකිന്
സഭകളെ കുറിച്ച് നാം കേട്ടിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് അറിയാം. We know about and we have heard about thousands of churches. அநேகம் ஆயிரமான சபைகளை குறித்து நாம் அறிந்திருக்கிறோம், கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம். දහස් සංඛ්‍යාත සභා පිළිබඳව පාසා තිබෙනවා අප දැන සිටිනවා. ക്രിസ്തു ഒരേ ഒരുവൻ, മണവാളൻ ഒരേ ഒരുവൻ, അവന് മണവാട്ടി ഒരേ ഒരുവൾ മാത്രമാകുന്നു. Christ is one and the bridegroom is one and there is only one bride for him. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து ஒருவராய் இருக்கிறார், அவருக்குரிய மணவாட்டியும் ஒருத்தியாய் இருக்கிறார். ක්‍රිස්තුස් යේසුස් වහන්සේ නම් මනාලිය එක්කෙනෙකි, උන්වහන්සේගේ මනාලියද එක්කෙනෙකි. അതെ, ക്രിസ്തുവിനെ സഭ എന്ന ശരീരത്തിന്റെ തല എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. Christ is signified as the head of the church, which is the body. கிறிஸ்துவானவர் சரீரத்துக்கு சிரசாகிய சபையாகிய தலையை காண்பிக்கிறார். ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සභාව නම් ශරීරයේ හිසව සිටිනසේක. അവന്റെ സഭയോ ആ തലയുടെ ശരീരമാകുന്നു. His church is the body of that head. அவருடைய சபையானது அந்த தலையின் சரீரமாய் இருக்கிறது. එම උන්වහන්සේගේ සභාව එම ශරීරයේ තිබෙනවා. നാം എങ്ങനെയാകുന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരമാം സഭയുടെ അംഗമായി തീരുന്നത്? How do we become the members of that body of Christ, which is the church of God? கிறிஸ்துவின் அந்த தலையாகிய சரீரத்திலே சபையாக நாம் எவ்வண்ணமாய் அதிலே அங்கத்தினவர்களாய் மாறி இருக்கிறோம். ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ සභාව නම් ශරීරයේ අප සමාජකයන් වී සිටිනේ කවදාද? ഇന്ന് ഭൂമിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭ, മണവാട്ടി സഭ ഏതാകുന്നു? Which is the bridal church of Christ seen on this earth today? இந்த பூமியில் இருக்கிறதான கிறிஸ்துவின் மணவாட்டிய சபை அது எந்த சபையாய் இருக்கிறது? මේ පොළවේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ මනාලිය වශයෙන් සිටින සභාව කුමන සභාවද? ദൈവസഭ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവസഭ വിശുദ്ധന്മാരുടെ സംഘത്തെയാകുന്നു അത് കാണിക്കുന്നത്. The church of God represents the congregation of the saints. தேவனுடைய சபை என்பது பரிசுத்தவான்களுடைய சமூகத்தை காண்பிக்கிறது. දෙවියන් වහන්සේගේ සභාව වෙන ශුද්ධවන්තයන්ගේ සහභාගීත්වය පෙන්눔 කරනවා. എങ്ങനെ നാം ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരമാം സഭയായി തീരുന്നു? How do we become the members of the body of Christ, the church of God? கிறிஸ்துவின் சரீரமாகிய சபையினுடைய அங்கத்தினவர்களாய் நாம் எவ்வண்ணம் மாற முடியும்? ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ සභාව නැමැති ශාරීරික සමාජිකත්වය අප ලබා ගන්නේ කෙලෙසද? അവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടണം. He should be saved. அவன் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும். ඔහු ගැලවීම ලැබිය යුතුයි. രണ്ടാമതായി അവൻ ക്രിസ്തുവിനോട് ചേരുവാനുള്ള ജലസ്നാനം സ്വീകരിക്കണം. Secondly, he should accept the water of baptism to be joined with Christ. இரண்டாவது கிறிஸ்துவோடு இணைக்கப்படுகிறதான தண்ணீர் ஞானஸ்நானத்தை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். දෙවනුව ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ හා බැඳෙන්නව වතුර බෞතිස්මය අප ලබා ගත යුතුයි. മൂന്നാമത് അവൻ പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം പ്രാപിക്കണം. Thirdly, he should get the anointing of the Holy Spirit. மூன்றாவது பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். තුන්වෙනිව ශුද්ධාත්ම ආලේපය අප ලබා ගත යුතුයි. ഈ മൂന്ന് അനുഭവം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ നാം ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭയായി തീരുകയാണ്. When we get all these three experiences, we become the member of the church of God. இந்த மூன்று அனுபவங்களையும் பெற்றுக்கொள்ளுகிற பொழுது கிறிஸ்துவின் சபையாகிய சரீரமாகிறோம். මේ තුන් වැදෑරම් අත්දැකීම අප ලබා ගන්න විට ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ සභාව නම් ශරීරයේ සමාජිකත්වය ලබා ගන්නවා. എന്നാൽ ഈ മൂന്ന് അനുഭവം പ്രാപിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം അവൾ മണവാട്ടിയായി തീരുന്നില്ല. But because of obtaining all these three experiences, a person is not becoming the bride of Christ. ஆனாலும் இந்த மூன்று அனுபவங்களோடு மாத்திரம்தானே கிறிஸ்துவின் மணவாட்டியாய் மாற முடிகிறதில்லை. නමුත් මේ අත්දැකීම් තුනකින් පමණක් අපට ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ මනාලිය බවට පත්වීමට නොහැකි. അവൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു വേർപാടിൻ ജീവിതം നയിക്കണം. She should lead a life of separation here on this earth. இந்த பூமியிலே ஒரு வேறுபாட்டான ஜீவியத்தை செய்ய வேண்டும். මේ භූමිය අප වෙන්වී වූ ජීවිතයක් ගත කළ යුතුයි. അവൾ ഒരു വിശുദ്ധ ജീവിതം ചെയ്യണം. She should be leading a holy life over here. அவள் ஒரு பரிசுத்த ஜீவியத்தை செய்ய வேண்டும். ශුද්ධවත් වූ ජීවිතයක් අප ගත කළ යුතුයි. പിശാചിനെയും ലോകത്തെയും ജഡത്തെയും ജയിച്ച ഒരു ജയ ജീവിതം ചെയ്യണം. She should be having an overcoming life, overcoming devil, world and the flesh. ஒரு ஜெயம் கொண்டதான ஜீவியம் உலகத்தையும் மாம்சத்தையும் பிசாசையும் ஜெயித்ததான ஒரு ஜெய ஜீவியம் செய்ய வேண்டும். ලෝකයේ මාංශය යක්ෂයාගෙන් ජයගෙන ජයාන්විත ජීවිතයක් අප ගත කළ යුතුයි. അവർ അപ്പോസ്തോലിക ഉപദേശപ്രകാരം ജീവിച്ച് ശ്രേഷ്ഠരായി തീരണം. They should lead a life according to the apostolic doctrines and become great. அப்போஸ்தல உபதேசத்திலே ஜீவித்து அவர்கள் ஒரு பரிசுத்தவான்களாய் காணப்பட வேண்டும். ප්‍රණීත ඉගැන්වීමට අනුකූලව ජීවත් වී ශුද්ධවන්තයෙකු බවට පරිවර්තනය විය යුතුයි. അങ്ങനെ അവൾ ക്രിസ്തു എന്ന തലയോളം വളർച്ച പ്രാപിക്കണം. Thus she should grow unto that stature of that head Christ. அந்த கிறிஸ்துவின் தலையோடு கூட அந்த பூரணத்தை அவள் வளர வேண்டும். ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ සම්පූර්ණත්වයට ඔවුන් වර්ධනය වීම අවශ්‍යයි. അതേ ക്രിസ്തു എന്ന തലയോളം വളരുന്ന ഈ ശരീരമാകുന്നു അവന്റെ കാന്ത അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ മണവാട്ടി. Yes, this body which is rising and growing unto the stature of Christ Jesus the head, that is the church of God or the bride of Christ. அவருடைய சரீரமாகிய சபையானது கிறிஸ்துவின் அளவுக்கு தக்கதாய் வளர வேண்டும். அதுதான் அவருடைய சபையாய் இருக்கிறது. උන්වහන්සේගේ සභාව නැමැති ශරීරය හිසවන්නා වූ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ
සම්පූර්ණත්වයට පැමිණිය යුතුයි. ඔවුන්ගේ මිනුම් දණ්ඩ වන්නේ එයයි. ഈ സഭയിൽ രണ്ട് കൂട്ടരുണ്ട്. In this church, there are two groups. இந்த சபையில் 2 கூட்டங்கள் இருக்கிறார்கள். සභාවේ කණ්ඩායම් දෙකක් සිටී. ഒന്ന് ശുശ്രൂഷകരും രണ്ട് ദൈവജനങ്ങളും. One, the servants of God. Secondly, the people of God. ஒன்று ஊழியர்கள், இரண்டாவது விசுவாசிகள். එක දෙව සේවකයන් දෙක ඇදහිලිවතුන් යනුවෙන්. ഈ ശുശ്രൂഷകർ ഈ ദൈവജനത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുകയും അവരെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് തികവിലേക്ക് നയിക്കുന്നവരുമാകുന്നു. These servants of God, they will remain for the people of God, and they will take this people of God or lead them unto perfection. இந்த ஊழியர்கள் தேவனுடைய ஜனங்களுக்காக ஜீவித்து அவர்களை பூரணத்திற்கென்று வழிநடத்துகிறவர்களாய் இருக்கிறார்கள். දෙව සේවකයන් දෙවියන් වහන්සේගේ සෙනඟ උදෙසා ජීවත් වී සම්පූර්ණත්වය කරා ඔවුන්ට මඟ පෙන්වීම අවශ්‍යයි. പരിശുദ്ധാത്മാവ് സഭയെ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ഒരു മണവാട്ടിയായി ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. The Holy Spirit is preparing the church as a bride of Christ. பரிசுத்த ஆவியானவர் தாமே சபையை கிறிஸ்துவின் மணவாட்டியாய் ஆயத்தமாக்கிக் கொண்டிருக்கிறார். ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ සභාව උන්වහන්සේගේ මනාලිය වශයෙන් සූදානම් කරමින් සිටිනවා. അതുപോലെ ഒരു പ്രവൃത്തി ശുശ്രൂഷകരും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. And the servants of God are also doing a similar work. அதோடு கூட தேவனுடைய ஊழியர்களும் கூட அதற்கொற்றதான ஒரு வேலையை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். දෙව සේවකයන් එහා සමාන සේවයක් සිදු කරමින් සිටී. ഏത് മനുഷ്യനെയും ക്രിസ്തുവിൽ തികഞ്ഞവനാക്കി നിർത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം അവർ ഇന്ന് പുതിയ നിയമ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. They are doing the New Testament ministry today to make every man perfect in Christ Jesus. எந்த மனிதனையும் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் தேறினவனாக நிறுத்தும்படிக்கு இந்த புதிய ஏற்பாட்டின் ஊழியத்தை அவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். සියලු මනුෂ්‍යයන් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල සම්පූර්ණ කොට ඔප්පු කරන පිණිස අද ඔවුන් අලුත් ගිවිසුම් සේවයේ නියැලෙමින් සිටී. ഈ ശുശ്രൂഷകർ ആരാണ്? അവർ അപ്പോസ്തോലിക പ്രതിഷ്ഠയുള്ളവരാണ്. Who are these servants of God? They are the consecrated apostles. இந்த ஊழியர்கள் யார்? அவர்கள் தான் அப்போஸ்தல பிரதிஷ்டையுடையவர்கள். මොවුන් මෙම දෙව සේවකයන් කවුරුන්ද? මොවුන් ප්‍රේරිත කැපවීම ඇත්තව අයවලුන්ය. അവർ എല്ലാ വിധത്തിലും പ്രതിഷ്ഠയുള്ളവരാകുന്നു. They have consecration in every manner. அவர்கள் எல்லா விதங்களிலும் பிரதிஷ்டையுள்ளவர்களாய் இருக்கிறார்கள். සෑම අංශයකින්ම ඔවුන් කැපවීම ඇත්තව අයව සිටිනවා. യേശു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞതുപോലെ അവർ അപ്പനെയും അമ്മയെയും ഭാര്യയെയും മക്കളെയും സ്വന്തം നിലങ്ങളെയും എല്ലാവരെയും ഉപേക്ഷിച്ച് 24 മണിക്കൂറും യേശുവിനായി ജീവിക്കുന്നവരും ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവരുമാകുന്നു. Just as Jesus said unto his disciples, they are the ones who are leaving their father, mother, brother, wife and children and their land, and should be serving the Lord all the 24 hours of a day. அவர்கள் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து கூறினவண்ணமாக அவருடைய தகப்பன், தாய், மனைவி, பிள்ளைகள், சகோதர சகோதரிகள் தங்கள் ஜீவன் நிலங்கள் யாவற்றையும் வெறுத்தவர்களாய் 24 மணித்தியாலங்களாய் அவர்களுக்கு ஊழியம் செய்கிறவர்களாய் இருக்கிறார்கள். යේසුස් වහන්සේ ඔවුන්ට කී පරිද්දෙන් තමන්ගේ මව, පියා, සහෝදර සහෝදරයන් තමන්ගේ ගම් බිම් යනාදී සියල්ල අතහැර පැය 24 පුරාවට පූර්ණ කාලීන සේවයේ ඔවුන් නියැලෙමින් සිටී. അവർക്ക് ഭൂമിയിൽ ഒരു അവകാശവും ഇല്ല. They have no inheritance on this earth. இந்த பூமியிலே அவர்களுக்கு எந்த விதமான ஒரு சுதந்திரமும் இல்லை. මේ පොළවේ ඔවුන්ට කිසිදු ආකාර උරුමයක් නැත. അവർക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ അവകാശമോ പ്രതിഫലങ്ങളോ ശമ്പളമോ യാതൊന്നുമേ ഇല്ല. They have no inheritance, no reward, no salary here on this earth. இந்த பூமியிலே அவர்களுக்கு எந்த விதமான சுதந்திரமோ சம்பளங்களோ வருமானங்களோ இல்லை. මේ පොළවේ ඔවුන්ට කිසිදු ආකාර අයිතිවාසිකමක් උරුමයක් වැටුපක් යනාදී කිසිවක් නැත. അവർ ജീവിക്കുന്നത് യേശുവിനായി, അവർ ജീവിക്കുന്നത് ജനങ്ങൾക്കായി മാത്രമാകുന്നു. They are only living for Jesus and for the people alone. அவர்கள் இயேசுவுக்காகவும் ஜனங்களுக்காகவும் மாத்திரமே ஜீவிக்கிறார்கள். ඔවුන් දිවි ගෙවනුවේ යේසුස් වහන්සේ හා උන්වහන්සේගේ සෙනඟ උදෙසා පමණි. ഇതാ ഞങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായി പറയുവാൻ സാധിക്കും, ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അല്ല, ഞങ്ങൾ യേശുവിനായി അവന്റെ സഭയ്ക്കായിട്ടത്രേ. We can boldly say that we are not living for our families, but we are living for Christ Jesus and for his people. நாங்கள் இந்த தைரியமாய் கூற முடியும், நாங்கள் எங்களுக்காகவும் குடும்பத்துக்காக ஜீவிக்கிறதில்லை, இயேசுவுக்காகவும் சபைக்காகவுமே ஜீவிக்கிறோம். අද අපට අභීතව කියන්න පුළුවනි අප ජීවත් වන්නේ අප හා අපගේ පවුල උදෙසා නොවේ, යේසුස් වහන්සේ හා යේසුස් වහන්සේගේ සෙනඟ උදෙසාය. ഇങ്ങനെയുള്ള ശുശ്രൂഷകരും അവരാൽ നടത്തപ്പെടുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ജനങ്ങളും ചേർന്നതാകുന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭ, ഇന്ന് ഭൂമിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന സഭ. Such servants of God and the people of God led by such servants of God, they are the church of God seen on this earth today. இந்த ஊழியர்களும் விசுவாசிகளும் எங்கே காணப்படுகிறார்களோ அவர்கள்தான் இந்த பூமியிலே கிறிஸ்துவின் மணவாட்டி சபையாய் இருக்கிறார்கள். මෙවන් දේව සේවකයන් මෙවන් ඇදිලිවතුන් මේ පොළවේ කුමන ස්ථානික සම්භවයක්
කාලයේද යේසුස් වහන්සේ මනාලි කුලස ප්‍රකාශ වන්නේ මොවුන් උදෙසාය. ഈ സത്യം നിങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ച് ഈ സത്യ ഉപദേശം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഈ സത്യത്തിന്റെ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. In the name of Christ Jesus Christ, we ask you to understand this truth, to meditate on this truth, and to come to this fellowship and the truth of the apostles. இந்த சத்தியங்களை ஏற்றுக்கொண்டு இதை விளங்கிக் கொண்டு இதை ஆழங்களை அறிந்து கொண்டு இதற்குள்ளே வரும்படியாக இந்த ஐக்கியத்துக்குள் வரும்படியாக நாங்கள் உங்களை அழைக்கிறோம். මේ සත්‍යතාවය අසාගෙන මේ සත්‍යතාවය දැනගෙන මේ අවබෝධ කරගෙන මේ ප්‍රේරිත ඉගැන්වීම් පිළිගෙන මේ සත්‍යතාවය තුළට ඇතුල් වන ලෙස අපි ඔබ ආරාධනා කරන්නෙමු. ഇന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു വലിയ പ്രവൃത്തി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാകുന്നു. Today the Holy Spirit is doing a great work here on this earth. இந்த பூமியிலே இன்று பரிசுத்த ஆவியானவர் ஒரு பெரிய கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிறார். ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ මෙහි මත ඉතා විශිෂ්ට වූ විශාල වූ ක්‍රියාදාමයක් සිදු කරමින් සිටී. പിതാവാം ദൈവവും പുത്രനായ ക്രിസ്തുവാകുന്ന മണവാളനും നിത്യതയിൽ തന്റെ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി സ്ഥലം ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇതാ ഭൂമിയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്റെ സഭയെ ക്രിസ്തുവാകുന്ന മണവാളന് വേണ്ടി ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. While God the Son and Christ Jesus the bridegroom is preparing a heavenly place for the church or the bride, the Spirit of God is preparing the bride for the bridegroom Christ Jesus here on this earth. பிதாவினுடைய குமாரனாகிய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து அவருடைய மணவாட்டிக்காக ஒரு ஸ்தலத்தை ஆயத்தம் பண்ணி கொண்டிருக்கிற பொழுதுதானே இந்த பூமியிலே பரிசுத்த ஆவியானவர் அவருடைய மணவாட்டியை ஆயத்தமாக்கி கொண்டிருக்கிறார். පියව දෙවියන් වහන්සේ සහ පුත්‍රෝ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ස්වර්ගයේ තමන් වහන්සේගේ මනාලේ උදෙසා ස්ථානයන් පිළිල කරමින් සිටින අතරවාරයේ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ මේ පොළවේ යේසුස් වහන්සේ උදෙසා මනාලියක් සූදානම් කරමින් සිටනවා. എന്നാൽ നമ്മുടെ കുറിവാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുമ്പോൾ തന്റെ കാന്തയും തന്നെത്താൻ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് വായിക്കുന്നു. But in the key verse that we read, we find that the wife has made herself ready. ஆனாலும் நாம் வாசித்ததான அந்த முதலாவது வசனத்திலே அவருடைய மனைவிதனை ஆயத்தம் பண்ணினாள் என்று வாசிக்கிறோம். අප විසින් කියවූ ප්‍රධාන පදයේ සඳහන් වන්නේ උන්වහන්සේගේ භාර්යාව තමන්ව සූදානම් කරගෙන සිටින්නේය යනුයි. ഭൂമിയിലെ വിവാഹ ബന്ധത്തിന് ചില വ്യവസ്ഥകൾ ഉണ്ട്. There are certain conditions for the marriage that is solemnized here on this earth. இந்த பூமியிலே நடத்தப்படுகிற விவாகங்களுக்கு சில சட்டங்கள் உண்டு. පොළවේ සිදු කරන ලබන සරණ මංගල්‍යවලට සමහර කොන්දේසි ඇත. ഒരു പുരുഷന് ഒരു സ്ത്രീയെ വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്യുമ്പോൾ അവൻ മണവാളനും അവൾ മണവാട്ടിയുമാകുന്നു. When a man is engaged to a woman, the man is the bridegroom and the woman is the bride. இந்த பூமியிலே ஒரு விவாகத்தை நியமிக்கிற பொழுது அந்த மனிதன் ஒரு மணவாளனாகவும் அவள் ஒரு மணவாட்டியாகவும் காணப்படுகிறார். විවාහයකදී ඒ පුරුෂයා මනාලිය වශයෙන්ද ස්ත්‍රිය මනාලිය වශයෙන්ද දකිනු ලබනවා ඇත. ആ വിവാഹ ദിവസം വരെയും ഈ മണവാട്ടി അതേ തന്റെ മണവാളന് വേണ്ടി ഇതാ എത്രയും ആ ദാഹത്തോടുകൂടെ കാത്തിരിക്കുകയാകുന്നു. Until that day of marriage, this bride is preparing or getting ready or ardently waiting for her bridegroom. அந்த விவாக நாளுக்கென்று இந்த மணவாளனும் மணவாட்டியும் அந்த நாள் இந்த மணவாட்டி தன்னை ஆயத்தமாக்கி கொண்டு ஆவலோடு ஆயத்தமாக்குகிறார். ඒ විවාහ දිනේ උදෙසා ඒ මනාලිය තමත් උනන්දුවෙන් තමව සූදානම් කරගෙන සිටි බලා සිටි. അവളോട് ചോദിച്ചാൽ അവളുടെ ഹൃദയത്തെ പരിശോധിച്ചാൽ അവൾക്ക് മറ്റ് ഒരു ആഗ്രഹവും അവൾക്ക് ഒരിക്കലും കാണുകയില്ല. If you ask her or if you examine her heart, you will find that she will not be having any other desire. அவளுடைய இதயத்தை நீங்கள் ஆராய்ந்து கேள்விகளை கேட்பீர்களாக இருந்தால் அவளுக்கு இந்த பூமியிலே வேறு எந்த ஒரு வாஞ்சையுமே காணப்பட மாட்டார். ඇගේ හදවත ඔබ පරීක්ෂා කර බලන්නේ නම් ඇගේ හදවත ගැන ඔබ විභාග කර බලන්නේ නම් ඇගේ සිතේ මේ පොළවේ වෙන කිසිම ආශාවක් නැත. എന്റെ വിവാഹ നാൾ എന്ന് വരും, എന്റെ മണവാളനെ ഞാൻ എന്ന് കാണും, ഞാൻ എന്റെ മണവാളനോട് എന്ന് ചേരും എന്ന് അവൾ ഇങ്ങനെ ഹൃദയത്തിൽ ആഗ്രഹിച്ചും കാത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. She is desiring and she is staring in her heart thinking that when will be my day of marriage, when will I see my bridegroom and when will I spend my time with him. என்னுடைய அவள் இந்த பூமியில் இருக்கிற நாட்களிலே என்னுடைய விவாக நாள் எப்பொழுது வரும், என்னுடைய மணவாளனை எப்பொழுது நான் சந்திப்பேன், அவனுடைய எப்பொழுது சந்தோஷமாய் இருப்பேன், இவ்வனமாய் தன்னுடைய நாட்களை எண்ணிக்கொண்டிருப்பாள். ඇගේ සිතේ මගේ මනාලිය හමුවන්නේ කවදාද, මගේ විවාහ දිනය මේ පොළවේ සිදුවන්නේ කවදාද, මගේ මනාලිය දැක ඔහු හා මා එක්වන්නේ කවදාද යන්න ඇගේ එකම ආශාව තිබෙනවා. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകത്താൽ വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്യപ്പെട്ട ദൈവജനമേ, O people of God who are engaged because of the anointing of the Holy Spirit. பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தினூடாக விவாகத்துக்கென்று நியமிக்கப்பட்ட தேவனுடைய பிள்ளை ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ කන්නකොටගෙන උන්වහන්සේට විවාහය සඳහා සූදානම් කරන්නව දෙවියන් වහන්සේගේ දරුව. നിന്റെ ആശയും നിന്റെ ആഗ്രഹവും മണവാളനോട് കൂടെയാകുന്നുവോ? Is your hope and desire with your bridegroom? உங்களுடைய நம்பிக்கையும் ஆசையும் உங்கள் மணவாளனோடு சேர்ந்து கொள்வதா? ඔබගේ බලාපොරොත්තුව ඔබගේ පැතුම මනාලිය හා එක්වීමද?
ഈ മണവാളനെ കാണുവാൻ നിന്റെ കണ്ണുകൾ കൊതിക്കുന്നുണ്ടോ? Does your eyes yearn to see your bridegroom? இந்த மணவாளனை தரிசிக்கும்படிக்காக உன் கண்கள் ஆவலாய் நோக்கிக் கொண்டிருக்கிறதோ? ඔබගේ මනාලය දැකීමට ඔබ ඇස් අය ඉතා ආශාවෙන් පසුවන්නේද? നിന്റെ മണവാളനോട് ചേരുവാൻ നിന്റെ ഉള്ളം കൊതിക്കുന്നുണ്ടോ? Does your heart desire to join with your bridegroom? இந்த மணவாளனோடு சேர்ந்து கொள்ளும்படிக்காக உன் இருதயமானது ஏங்கிக் கொண்டிருக்கிறதோ? ඔබ මනාලය හයවීම සඳහා ඔබ දැස් අය ඔබගේ සිත උනන්දුවෙන් බලා සිටීද? നിന്റെ മണവാളന്റെ അടുക്കൽ എത്രയും വേഗത്തിൽ ചെല്ലുവാൻ നിന്റെ ഉള്ളങ്കാൽ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഉയർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നവ. As the sole of your feet is lifting up so that you may reach the place of your bridegroom very soon. மிகவும் சீக்கிரமாய் என்னுடைய மணவாளனை காண்பேன் என்று உன்னுடைய உள்ளங்கால்கள் இந்த பூமியிலிருந்து கிளம்பிக் கொண்டிருக்கிறதோ? ඉතාමත් හානිකට මගේ මනාලය සමුවෙනවා කියා ඔබගේ සිත පවසමින් තිබේද? ഇതാ സഭയുടെ മണവാളൻ എത്രയും വേഗം മധ്യാകാശത്തിൽ വരും. Yes, behold, the church, the bridegroom of the church of God will appear soon in the clouds. இதோ மணவாளன் சீக்கிரமாய் மத்தியாகத்திலே வெளிப்பட போகிறார். මෙන්න මනාලය ඉතාමත් ඉක්මනට මධ්‍ය ආකාශයේ ප්‍රකාශ වන වගයි. പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും നടത്തിപ്പുകാരാലും ദൈവത്തിന്റെ വചനത്താലും ഒരുക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തന്റെ മണവാട്ടി എത്രയും വേഗത്തിൽ മണവാളനോടുകൂടെ മധ്യാകാശത്തിൽ ചേരും. His bride, which is prepared by the word of God, by the leaders and by the anointing of the Holy Spirit, will very soon reach the clouds to be with the bridegroom. பரிசுத்தாவின் நடத்திப்போடும் கூட தேவனுடைய வசனத்தோடும் கூட தங்களுடைய ஜீவங்களை ஆயத்தப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறவர்கள் மிகவும் சீக்கிரமாய் மணவாளனை மத்தியாகத்திலே சந்திப்பார்கள். ජොතාත්මන වහන්සේගේ මඟ පෙන්වීම හා දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයට අනුකූලව තමන්ගේ ජීවිත ගොඩනගා ගන්නා උන්වහන්සේගේ මනාලිය ඉතාමත් ඉක්මනට මධ්‍ය ආකාශයේ උන්වහන්සේ හමු වනවා ඇත. ഈ ഭൂമിയിലെ വിവാഹ ബന്ധത്തിൽ വിവാഹ നാൾ വരെയും മണവാളനും മണവാട്ടിയും വിവാഹം കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് ആകുകയാണ്. While here on this earthly marriage, until the day of marriage, there is a bride and bridegroom, and after the marriage, there is a husband and wife. இந்த பூமியிலே ஒருவன் விவாக நாள் வரைக்கும் மணவாளனும் மணவாட்டியுமாய் இருக்கிறான். ஆனால் விவாகத்திற்கு பிற்பாடு புருஷனும் மனைவியுமாகிறார்கள். මේ පොළවේ විවාහය දක්වා ඔවුන් මනාලිය සහ මනාලිය වශයෙන් සිටින අතර විවාහයෙන් අනතුරුව ස්වාමි පුරුෂයා සහ භාර්යාව බවට පත් වෙනවා. അതിനുശേഷമോ ദൈവത്തിന്റെ ഹിതപ്രകാരം ഒരു പിതാവും മാതാവും ആയി തീരുകയാണ്. After that, according to the will of God, they become a father and mother. அதற்கு பிற்பாடு கர்த்தருடைய சித்தத்தின்படி அவர்கள் பிதாவும் தாயுமாகிறார்கள். ඉන් අනතුරුව දේව කැමැත්තට අනුකූලව ඔවුන් මවක සහ පියකු බවට පත් වනවා. ദൈവഹിതമെങ്കിൽ അതിനുശേഷം അവർ വലിയപ്പനും വലിയമ്മയും ആകുകയാണ്. If it is again the will of God, after some time they become grandfather and grandmother. தொடர்ந்து அது தேவனுடைய சித்தமாக இருக்குமாக இருந்தால் அவர்கள் ஒரு பாட்டனாய் பாட்டியாய் மாறுவார்கள். තව දුරටත් දේව කැමැත්ත වන්නේ නම් ඔවුන් ආච්චි සහ අස්සයා කෙනෙකු බවට පත් වෙනවා. എന്നാൽ ക്രിസ്തുവാകുന്ന മണവാളനും തന്റെ വിശുദ്ധ സഭയാകുന്ന മണവാട്ടിയും അങ്ങനെ അല്ല. But it is not so concerning bridegroom Christ Jesus and his bride, the church of God or the saints. ஆனாலும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவாகிய மணவாளனும் அவருடைய சபையாகிய மணவாட்டியும் அவ்வண்ணமாக அல்ல. එනමුත් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ නම් වූ මනාලිය සහ උන්වහන්සේගේ සභාව වන මනාලිය පිළිබඳව කරුණු එලෙස නොවේයි. അവർ നിത്യയുഗങ്ങൾ മണവാളനും മണവാട്ടിയുമായി ആ മണിയറയിൽ പുതിയ യെരൂശലേമിൽ സിയോനിൽ അതേ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ വസിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും. All throughout eternity they will be joyfully spending their time as the bride and the bridegroom on that Mount Zion and New Jerusalem. அவர்கள் வருடம் வாழ்க்கை முழுவதுமாக யுகா யுகமாக அந்த மணவாளனோடு கூட மணவாட்டியாக அந்த மணிவரையிலே காணப்படுவார்கள். යුගයෙන් යුගයට සදාකාලෙන් සදාකාලයට උන්වහන්සේගේ සභාව මනාලිය සහ මනාලිය වශයෙන් සදාකාල ප්‍රීතිය භුක්ති විඳිනවා ඇත. ഇങ്ങനെ ഒരു മഹാഭാഗ്യം നമുക്ക് സിദ്ധിക്കുവാൻ പോകുന്നു. അത് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവജനം ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞാട്ടെ. We are going to receive such a blessed privilege, and the people of God who desire that shout hallelujah. இவனமான ஒரு ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள ஆயத்தமாய் கொண்டிருக்கிறான தேவசபை ஜனங்கள் அதற்காய் சந்தோஷப்பட்ட ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்கள் එවන් பார்க்கலாம். ආශිර්වාදත් වාසනාවක් හිමි කරගන්නට නියමිතව සිටිනා වූ දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවන් ශබ්ද නගා හලෙලුයා කියා පවසන්න. ഹല്ലേലൂയ. ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ. Once again, இன்னும் மறுமுறை. නැවත ഹല്ലേലൂയ. ഇതാ മണവാളൻ വരുന്നു. behold, the bridegroom is coming. இதோ மணவாளன் சீக்கிரம் வருகிறார். මනාලියයි තා ඉක්මනින්
ഇതാ മണവാട്ടി മണവാളന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു. Behold, the bride is preparing herself for her bridegroom. மணவாட்டி தன்னுடைய மணவாளனுக்காய் தன்னுடைய ජීවිතය ආයத்தமாக்கிக் கொண்டிருக்கிறார். මනාලිය මනාලිය උදෙසා තමන්ගේ ජීවිතය සූදානම් කර ගනිමින් සිටිනවා. ശുശ്രൂഷകരും ദൈവമക്കളും ആയിരിക്കുന്ന മണവാട്ടിക്ക് ഇതാ പുതിയ യെരൂശലേം സിയോൻ ഒരുക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. For the bride comprising of the servants of God and people of God, Zion and New Jerusalem is being prepared. தேவனுடைய ஊழியர்கள் விசுவாசிகளுக்காக அவருடைய மணவாட்டியாக சியோன் எருசலேமாக அவருடைய மணவாட்டி ஆயத்தமாக்கிக் கொண்டிருக்கிறார். දෙව සේවකයන් සෑදිලිව තුන් උන්වහන්සේගේ මනාලිය ලෙස නව යෙරුසලම සහ සියොන සඳහා තමන්ව සූදානම් කර ගනිමින් සිටිනවා. എന്നാൽ ഈ കാത്ത ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭ ക്രിസ്തുവിന്റെ മണവാട്ടിയായി ഒരുക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ ആ ഒരുക്കം പൂർത്തിയാകണമെങ്കിൽ But if this bride of Christ has to be prepared, or that preparation should be perfected. ஆனாலும் இந்த கிறிஸ்துவின் மணவாட்டி தன்னுடைய ஜீவியத்தை ஆயத்தமாக்கி அதுக்கு பூரணத்தை அடைய வேண்டுமாக එනමුත් இருந்தார். ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ මනාලිය නම් සභාව තමන්ව සූදානම් කරගෙන සම්පූර්ණත්වය කරා එළඹීමට නම් അവർ ഈ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കേണ്ട മറ്റനേകം അനുഭവങ്ങളുമുണ്ട്. There are different other experiences where they should be preparing themselves while here on this earth. இந்த பூமியிலே அவர்கள் இருக்கிற நாட்களிலே தானே தன்னுடைய ஜீவியத்தை ஆயத்தமாக்கிக் கொள்ள வேண்டியதான இன்னும் சில காரியங்களும் உண்டு. මේ පොළවේ තම ජීවත් වන අතර තමන්ගේ ජීවිතය සූදානම් කර ගැනීම සඳහා කළ යුතු තවත් කරුණු ඇත. ഇതെല്ലാം വിവരിക്കുകയാണെങ്കിൽ സമയം വളരെ ആയി പോകും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചുരുക്കമായി പറഞ്ഞു പോകട്ടെ. If we explain all these things, the time will be consumed, and therefore I am concluding. இவற்றை எல்லாவற்றையும் விளக்க வேண்டுமாக இருந்தால் நீண்ட நேரங்கள் தேவை. ஆனாலும் சுருக்கமாய் சொல்லுகிறேன். සවිස්තරව බැලීමට වේලාව අධික වශයෙන් අවශ්‍ය කරන බැවින් මේ අප ලොහොඩින් බලමු. തീത്തോസിന്റെ ലേഖനം 3:1 In Titus 3rd chapter, the first verse. தீத்து 3ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்தில் තීතස් 3:1 വചനം വായിക്കുന്നത് നല്ലതാണെങ്കിലും സമയ ചുരുക്കത്താൽ ഇപ്പോൾ വായിക്കണമെന്നില്ല. നിങ്ങൾ വാക്യം പറയുമ്പോൾ ആ ഭാഗം എടുത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കുവിൻ. Because of the shortage of time, you need not read right now. You can just look into the words when we are saying the references. நேரம் இல்லாதபடியினால் இப்பொழுது நாங்கள் வசனங்களை சொல்லுகிறதை நீங்கள் பாருங்கள். කාලය ලිහුණු බැවින් කියවන්ට වෙලා නැත. අප දැන් කියවන විට ඔබට ඒ බලන්නට පුළුවන්. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ എല്ലാവരും 4 ഭാഷയിൽ മെസ്സേജ് കേൾക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കുമല്ലോ. The people who are seated over here, you might be hearing these messages in 4 different languages perhaps for the first time. இங்கே இருக்கிறவர்கள் முதல் முறையாக 4 மொழிகளிலும் இந்த செய்தியை கேட்பீர்கள் என்று நினைக்கிறேன். මෙම ස්ථානයේ සිටිනා අය ප්‍රථම වතාවට භාෂා 4කින් මෙලෙස දේශනයට සවන් දෙනවා යයි මා සිතමි. നാം സമയവും പാലിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നുവല്ലോ. And we ought to observe the time also. நாம் நேரத்தையும் கவனிக்க வேண்டும். එනිසා අපි කාලය තාමත් ප්‍රයෝජනවත් කරගත යුතුයි. ഇന്ന് ക്രിസ്തുവാകുന്ന മണവാളന് വേണ്ടി മണവാട്ടിയായി ഒരുക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷകരെ ദൈവജനമേ, O servants of God, people of God who are preparing themselves as the bride of Christ, the bridegroom. கிறிஸ்துவின் மணவாட்டியாக தன்னுடைய வாழ்க்கையை ஆயத்தப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிற தேவனுடைய ஊழியர்களே, விசுவாசிகளே, ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ මනාලිය ලෙසින් තමන්ගේ ජීවිත සූදානම් කර ගනිමින් සිටිනා දේව සේවකයනි අදිලිවන්තෙනි. നാം അനേക കാര്യങ്ങളിൽ ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം. We have to be prepared in different matters. நம்மை அநேக வழிகளிலே ஆயத்தமாக்கிக் கொண்டிருக்க வேண்டும். අප නොයෙකුත් මාර්ග ඔස්සේ අපේ ජීවිත සූදානම් කරගත යුතුයි. ഇവിടെ നാം വായിക്കുന്നു സൽപ്രവർത്തികൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങിയിരിപ്പീൻ. Here we read that be ready for every good work. இந்த இடத்திலே சகல நற்கிரிகளையும் செய்வதற்கு ஆயத்தமாயிருங்கள். සියලුම යහපත් වැඩවලට සූදානම්ව සිටින්න යනුවෙන් මෙහි කියා ඇත. എന്താകുന്നു സൽപ്രവർത്തികൾ? അത് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തികളെ കാണിക്കുന്നു. What is this good work? It shows the work of God. இந்த சகலவிதமான நற்கிரிகள் என்று சொல்லுகிறதான இந்த வார்த்தை என்ன? යහපත් වැඩ යනුවෙන් සඳහන් කරන මේ වදන කුමක්ද? യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 6-ാം അധ്യായം 28-ഉം 29-ഉം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ In John's Gospel 6th chapter, the 28th and 29th verse. யோவான் 6ஆம் அதிகாரம் 28ஆம் 29ஆம் வசனங்களிலே ලෝකයේ 28 සහ 29 වෙනි පදවල ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത് യേശുവിൽ പൂർണ്ണമായി സകലത്തിലും വിശ്വസിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. The thing that pleased the Lord very much is that we have to believe in the Lord Jesus Christ for everything. நாம் எல்லா காரியங்களுக்காகவும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்க வேண்டும் என்று வாசிக்கிறோம். සියලුම කාර්යයන් සඳහා අප යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව විශ්වාස කළ යුතු බව අප එහි කියවනවා. നമ്മുടെ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്കും വലിയ കാര്യങ്ങൾക്കും സകലത്തിനും യേശുവിൽ നാം വിശ്വസിക്കുക. For our minor matters and for the major matters in our life, we ought to believe in Jesus Christ. ஒரு சிறிய காரியமா இருக்கலாம் அல்லது ஒரு பெரிய காரியமா இருக்கலாம், எல்லாவற்றுக்கும் கர்த்தராகிய இயேசுவின் மேல் விசுவாசம் வைக்க வேண்டும். සුළු දෙයක් වෙන්න පුළුවන්, මහත් දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ හැම දෙයක් සඳහාම අප යේසුස් වහන්සේව විශ්වාස කළ යුතුයි. യോഹന്നാൻ 4:34 നാം വായിക്കുന്നു, യേശു പറയുന്നു, എന്നെ അയച്ചവന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്ത്
തന്റെ പ്രവൃത്തി തികയ്ക്കുന്നതാണ് എന്റെ ആഹാരം. In John's Gospel, 4th chapter, the 34th verse, we find that Jesus is saying, my meat is to do the will of him that sent me and to finish his work. யோவான் சுவிசேஷம் 4ஆம் அதிகாரம் 34ஆம் வசனத்திலே நான் என்னை அனுப்பினவருடைய சித்தத்தின்படி செய்து அவருடைய கிரியைகளை முடிப்பதே என்னுடைய போஜனமாய் இருக்கிறது என்று கூறுகிறார். යෝහන් 4 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 34 වෙනි පදේ මායු තනන් වහන්සේගේ වැඩ ඉෂ්ට කර කැමැත්ත කොට වැඩ ඉෂ්ට කිරීම මාගේ කෑම කියා යේසුස් වහන්සේ කියා තිබෙනවා. നാം ഒരുങ്ങിയിരിക്കേണ്ട സൽപ്രവൃത്തികൾ എന്താണ്? What all are the good works in which we should be prepared? நாம் ஆயத்தமாக்க வேண்டியதான நற்கிரியைகள் என்ன? සදානම් කළ යුතු යහපත් වැඩ කුමක්ද? യേശുവിലും അവൻ പറഞ്ഞ സകല കാര്യങ്ങളിലും പൂർണ്ണമായി അവനിൽ വിശ്വസിക്കുക. We should totally believe on Jesus Christ and in all his words. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவிலும் அவருடைய எல்லா வார்த்தைகளிலும் நாம் விசுவாசம் வைக்க வேண்டும். අප යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව සහ උන්වහන්සේගේ සියලු වචන වැඩ විශ්වාස කළ යුතුයි. യേശു പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്തതുപോലെ നാം സ്വന്തം ഇഷ്ടം ചെയ്യാതെ ദൈവ ഇഷ്ടം മാത്രം ചെയ്യുന്നതാകുന്നു സൽപ്രവൃത്തി. Just as Jesus did the will of the Father, we should also do the will of God, not doing our own will, and that is a good work. இயேசு கிறிஸ்து அவர் பிதாவினுடைய பூரணமான சித்தத்தை செய்வதைப் போல நாமும் கூட நம்முடைய எல்லா காரியங்களிலும் அவருடைய பூரணமான சித்தத்தை செய்ய வேண்டும். இதுவே அவருடைய நற்கிரியையாய் යේසුස් இருக்கிறது. වහන්සේ පියාණන් වහන්සේගේ සම්පූර්ණ කැමැත්ත ඉෂ්ට කළාseම අප අපගේ කැමැත්ත නොකර පියාණන් වහන්සේගේ කැමැත්ත ඉටු කළ යුතුයි. මේ යහපත් වැඩක් තිබෙනවා. അടുത്ത റോമാലേഖനം 1:15 വായിക്കുമ്പോൾ When we read Romans 1st chapter, the 15th verse, ரோமர் 1ஆம் அதிகாரம் 15ஆம் வசனத்தை வாசிக்கிற பொழுது රෝම 1 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 15 වෙනි පදේ අප කියවා බලන අවස්ථාවේදී അവിടെ പൗലോസ് പറയുന്നു, എന്നാൽ ആവോളം ഞാൻ എല്ലാവരോടും സുവിശേഷം അറിയിപ്പാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു. there Saint Paul is saying, as far as I am possible, I am ready to preach the gospel to everyone. இந்த இடத்திலே பரிசுத்த பவுல் நான் யாவருக்கும் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிக்க ஆயத்தமாய் இருக்கிறேன் என்று கூறுகிறார். මට පුළුවන් ප්‍රමාණයට සුභාරංචිය දේශනා කරන්නට මම නිතරම සෑදී සිටිමියයි ශුද්ධ පෞල්තුමා කියා තිබෙනවා. സുവിശേഷത്തിന്റെ വിശ്വാസത്താൽ ഉപദേശത്താൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവജനമേ, നീ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ നീ മറ്റുള്ളവരോട് സുവിശേഷം അറിയിപ്പാൻ ഒരുക്കമുള്ളവനായിരിക്കണം. O people of God who are saved by the belief in the gospel of the Lord, you should also try to, or you should be willing to share the gospel with others. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வசனத்தை விசுவாசித்து ரட்சிக்கப்பட்ட தேவனுடைய பிள்ளைகளே, நீங்கள் மற்றவர்களுக்கும் கூட அந்த வசனத்தை அறிவித்து அவர்களையும் ரட்சிப்புக்குள் வழிநடத்த வேண்டும். යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ සුභාරංචිය අසා ගැලවීම ලැබව දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවනි, ඔබ ලබාගත් සුභාරංචිය ඔබ අන් අය හා සමගද බෙදා ගැනීමට සෑදී සිටිය යුතුයි. സുവിശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഗുഡ് ന്യൂസ്, അത് നമ്മുടെ യേശു ക്രിസ്തുവാകുന്നു. Gospel means good news, and it is Jesus Christ himself. சுவிசேஷம் என்றால் அது நற்செய்தியா இருக்கிறது. அது கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து தானே. සුභාරංචිය අනුව යහපත් ආරංචිගේ නම් ඒ යේසුස් වහන්සේය. അടുത്തത് സുവിശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മെ രക്ഷിക്കുന്നതും നിത്യ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മെ ഒരുക്കുന്നതും നമ്മെ തികവിലേക്ക് നടത്തുന്നതുമാകുന്നു. Secondly, gospel is salvation, and the one that saves us and the one that will leads us to perfection and the kingdom of God. இரண்டாவது சுவிசேஷம் என்று சொல்வது நம்மை ரட்சிப்பதும் அவருடைய ராஜ்யத்திற்கு நம்மை பூரணமாய் நடத்துவதுமாய் இருக்கிறது. දෙවෙනි සුභාරංචිය කියන්නේ ගැලවීම සහ අපව සම්පූර්ණත්වයට මඟ පෙන්වා උන්වහන්සේගේ රාජ්‍යයට ගෙන යාමයි. നീ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിയോടെങ്കിലും സുവിശേഷം അറിയിച്ച് യേശുവിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. You at least share gospel with at least one person and bring them to Christ. ஆகவே உங்களில் ஒருவனுக்காவது நீங்கள் சுவிசேஷத்தை அறிவித்து அவனை கர்த்தராகிய இயேசுவண்டை கொண்டு வரத்தான் வேண்டும். ඔබ කෙනෙකුට සුභාරංචිය ප්‍රකාශ කොට ඔහුව ගැලවීම වෙතට ගෙන ඒම අවශ්‍යයි. അടുത്തതായി നാം ഒരുങ്ങേണ്ടത് അത് കൂടുതലും ശുശ്രൂഷകർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. Next, it is for the preparation that is meant for the servants of God. அடுத்தது ஆயத்தமாக்கப்பட வேண்டியது தேவனுடைய ஊழியர்களுக்குரியது. ඊළඟට සූදානම් කළ යුතු ස්ථානීය දේව සේවකයන් සතුය. 2 തിമോഥെയോസ് 2:21 വായിക്കുമ്പോൾ 2 Timothy 2nd chapter, the 21st verse, இரண்டாம் தீமோத்தேயு 2ஆம் அதிகாரம் 21ஆம் வசனத்திலே දෙවෙනි තිමෝති දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ 21 වෙනි පදේ നിങ്ങൾ നല്ല വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുവീൻ. you should prepare yourself unto every good work. எந்த நற்கிரியைக்கும் உன்னை ஆயத்தமாக்கிக் கொண்டிருக்க வேண்டும். සියලුම ආකාර යහපත් වැඩවලට ඔබ ඔබව සූදානම්ව සිටිය යුතුයි. നല്ല ശുശ്രൂഷകരായി നല്ല ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത് ഇതാ തികവ് പ്രാപിക്കുക, മറ്റുള്ളവരെ തികവിലേക്ക് നടത്തുക. Good servants of God, as good servants, they are going into perfection and will lead others to perfection. நல்ல ஊழியர்களாக இருந்த நற்கிரிகளை செய்து அவர்கள் மற்றவர்களை பூரணத்திற்கு நடத்த வேண்டும். යහපත් සේවකයන්
දෙවියන්ව සිට යහපත අඩු කරමින් ඔවුන් අන්නයව සම්පූර්ණත්වයේ කරා මඟ පෙන්විය යුතුයි. നീ നല്ലതുപോലെ ഉപവസിക്കുകയും നല്ലതുപോലെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും നല്ലതുപോലെ ദൈവസന്നിധിയിൽ കണ്ണുനീർ ഒഴുക്കുകയും അപ്രകാരം ചെയ്യുക. You fast, you pray, and you shed tears in a very good manner in the presence of the Lord. தேவனுடைய சமூகத்தில் நீ உபவாசம் இருந்து கண்ணீர் விட்டு இவனமாய் ஜெபிக்கிறவனாய் இருக்க வேண்டும். දේව අභිමුඛයේ නිරහරව සිට කඳුළු සලා යාඥා කරන්නව කෙනෙක් විය යුතුයි. ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലും മനുഷ്യരുടെ മുൻപാകെ ഒരു നല്ല വിശുദ്ധനായി വിശ്വസ്തയായി ജീവിച്ചു കൊള്ളുക. Before the sight of God, before all other people, lead a holy life, lead a faithful life. தேவனுடைய பார்வையிலும் மற்றவருடைய கண்களுக்கு முன்பதாகவும் ஒரு பரிசுத்தமான ஜீவியமும் ஒரு விசுவாச ஜீவியமும் அவர்கள் செய்து காட்ட வேண்டும். දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ අන් අයගේ දැස් සමුවේ විශ්වාසවන්ත වූ ශුද්ධවත් වූ අවංක වූ ජීවිතයක් දැහැමි ජීවිතයක් ඔබ ගත කර පෙන්විය යුතුයි. ഇത് നല്ലവനായ കർത്താവ് എന്നിലും നിങ്ങളിലും ഒരു നല്ല വേല ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. Behold, the good Lord has started a good work in you and in me. இதோ நல்ல தேவன் தாமே என்னிலும் உங்களிலும் ஒரு நல்ல வேலையை ஆரம்பித்திருக்கிறார். යහපත් දෙවිඳුන් ඔබ හා මාගේ ජීවිත තුළ යහපත් වැඩක් ආරම්භ කර තිබෙනවා. ഇത് ശുശ്രൂഷകരിൽ മാത്രമല്ല വിശ്വാസങ്ങളിലും നല്ല ഒരു പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. It is not only in servants of God, even in the believer's life also he has started a good work. ஊழியர்களிலே மாத்திரமல்ல விசுவாசிகளிலும் கூட தேவன் ஒரு நல்ல கிரியை ஆரம்பித்திருக்கிறார். දේව සේවකයන්ගේ ජීවිතවල පමණක් නොවේ උන්වහන්සේ ඇදහිලිවන්තයන්ගේ ජීවිතවල පාලා යහපත් වැඩක් ආරම්භ කර තිබෙනවා. നമ്മുടെ യേശു നല്ല ആരംഭവും പൂർത്തീകരിക്കുന്നവനുമാകുന്നു. Our Jesus is the good beginner and he beginning and he will also complete it. நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து அவர் ஒரு நல்ல ஆரம்பத்தை செய்கிறவரும் அதை முடிக்க வல்லவருமாய் இருக்கிறார். යහපත් ආරම්භයක් ආරම්භ කළා ආරම්භ කරන යේසුස් වහන්සේ ඒ අවසන් කරන්නද බලවත්ව සිටිනවා. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പൂർണ്ണതയുടെ പ്രവൃത്തി ഉണ്ടാകട്ടെ. പൂർണ്ണമാക്കപ്പെട്ട വിശുദ്ധന്മാരോട് കൂടെ ഞാനും നിങ്ങളും കാണപ്പെടുമാറാകട്ടെ. Let there be a work of perfection in our life and let us be found with the perfected saints. நம்முடைய ஜீவியத்திலே ஒரு பூரணமான கிரியை நடப்பிக்கப்படும்படிக்காக பூரணமாக்கப்படுகிற பரிசுத்தவான்களோட ஜீவியம் காணப்படட்டும். අපගේ ජීවිතවල සම්පූර්ණ වැඩ කිරීම සඳහා සම්පූර්ණත්වය කරන්න වූ ශ්‍රද්ධාවන්තයන් වශයෙන් අප දකිනු ලැබේවා. അടുത്തത് 1 പത്രോസ് 3:15 വായിക്കുമ്പോൾ Next in 1 Peter 3rd chapter the 15th verse. அடுத்தது முதலாம் பேதுரு 3ஆம் அதிகாரம் 15ஆம் வசனத்திலே පළවෙනි පේතෘස් 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ അവിടെയും 3 වෙනි පදයේ അവിടെയും നിങ്ങൾ ഒരുങ്ങിയിരിപ്പീൻ എന്ന് വായിക്കുന്നു. There also we find be prepared. அந்த இடத்திலும் ஆயத்தமாயிருங்கள் என்று வாசிக்கிறோம். එහෙත් කියා තිබෙනවා සූදානම්ව සිටින කියා. നിങ്ങളിലുള്ള പ്രത്യാശയെക്കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ സൗമ്യതയും ദൈവഭയവും പൂണ്ട് ഉത്തരം പറവാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്ക. If anyone give you a question regarding the hope that is in you, with meekness and fear be prepared to give an answer. உங்களுக்குள் இருக்கிறதான நம்பிக்கை குறித்து ஒருவன் உங்களிடத்திலே விசாரித்து கேட்டால் சாந்தத்தோடும் வணக்கத்தோடும் உத்தரவு சொல்ல ஆயத்தமாயிருங்கள். ඔබගේ බලාපොරොත්තු පිළිබඳව යම් කෙනෙක් ඔබගෙන් ප්‍රශ්න නගන්නේ නම් ඒ පිළිබඳව සවිස්තරව සහ තේරුම් සහිතව උන්ට දැනීම සඳහා ඔබ සූදානමින් පසුවන්න. നമുക്കൊരു വലിയ പ്രത്യാശയുണ്ട്. We have a great hope. நமக்கு ஒரு பெரிய நம்பிக்கை உண்டு. අපට ඇත්තේ ඉතා උතුම් වූ බලාපොරොත්තු. നമുക്കൊരു വലിയ വിശ്വാസമുണ്ട്. We also have a great faith. நமக்கு ஒரு பெரிய விசுவாசம் உண்டு. අපට මහත් වූ ඇදහිල්ලක් ඇත. എന്താണ് ദൈവസഭയുടെ വിശ്വാസം? What is the faith of the people of God? தேவனுடைய ஜனங்களுக்கு கர்த்தர் தந்திருக்கிற விசுவாசம் தான் என்ன? දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවන්ට උන්වහන්සේ දී තිබෙනා ඇදහිල්ල යනු നമ്മുടെ කුමක්ද? യേശു മണവാളനായി എത്രയും വേഗത്തിൽ വരും Our എന്നതാണ്. Jesus will appear very soon as the bridegroom. That is நம்முடைய our faith. மணவாளனாகிய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து சீக்கிரம் மத்தியாகத்தில் வருகிறார். அதுதான் நம்முடைய விசுவாசமாய் අපගේ இருக்கிறது. ස්වාමියා යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මධ්‍ය ආකාශයෙන් ඉතා හඬකට ප්‍රකාශ වෙනවා. අපගේ බලාපොරොත්තුව වන්නේ එයයි. എന്നാൽ നമ്മുടെ പ്രത്യാശ എന്താണ്? But what is our hope? ஆனாலும் நம்முடைய நம்பிக்கை என்ன? අපගේ බලාපොරොත්තුව කුමක්ද? ഞാൻ മണവാട്ടിയായി അവനോടുകൂടെ ചേർക്കപ്പെടും. As a bride I will be gathered with him. நான் மணவாட்டியாய் அவரோடு கூட சேர்த்துக் கொள்ளப்படுவேன். මනාලියෙකු ලෙස උන්වහන්සේ හා එක්වීමයි. ഇതാ നിങ്ങളിലുള്ള പ്രത്യാശയെ കുറിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. There are people who ask the hope within you. இதோ உனக்குள் இருக்கிற நம்பிக்கை குறித்து சோதிக்கிறவர்கள் இருக்கிறார்கள். ඔබගේ බලාපොරොත්තුව පිළිබඳව විමසන පරීක්ෂා කරන අය සිටිනවා. നീ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ വിശ്വാസം പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത്? Why do you continue in your faith like this? எதற்காக இந்த விசுவாசத்தில் தொடர்ந்தும் நீ இருக்க வேண்டும்? බලා මේ බලාපොරොත්තුව තුළ ඔබ අඛණ්ඩව රැඳී සිටිය යුත්තේ මන්ද? ഈ 21ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ വിശുദ്ധനായി ജീവിക്കുന്നത് എന്തിന്? Why do you lead a holy life even in this 21st century? இந்த 21வது நூற்றாண்டிலும் நீ எவ்வளமாய் பரிசுத்தவானாய் ஜீவிக்க வேண்டும்? ஏன் ஜீவிக்க வேண்டும்? 21 වසරෙන් මෙලෙසින් ඔබ ශුද්ධවත් වූ ජීවිතයක් ගත කළ යුත්තේ මන්ද? നീ എന്തിനു വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കഷ്ടം സഹിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം? Why should you continue suffering like this? ஏன் நீ தொடர்ந்தும் இவ்வளமாய் பாடுகளை உபத்திரவங்களை சகித்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டும்? ඇයි ඔබ අඛණ්ඩව මෙවැනි දුක් පීඩා ඉසිලිය යුත්තේ? അതേ നമുക്കൊരു മറുപടി ഉണ്ട്. We have a reply.
அதே நமக்கு பதிலுண்டு அதே வார்த்தையில் ඊට අපට පිළිතුරක් ඇත. ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് യേശുവിന് വേണ്ടിയാണ്. I live for my Jesus. நான் இயேசுவுக்காய் ஜீவிக்கிறேன். මා ජීවත් වන්නේ යේසුස් වහන්සේ වෙනුවෙන්. ഈ ഭൂമിയിലെ വാസം താൽക്കാലികമാണ്. The dwelling on this world is temporal. இந்த பூமியானது தற்காலிகமாய் මේ இருக்கிறது. ලෝකය తాවකාලිකයි. നിത്യമായ വാസം സ്വർഗത്തിൽ എന്റെ യേശുവോട് കൂടെയാണ്. The eternal dwelling is with my Jesus in heaven. என்னுடைய நித்திய வாசஸ்தலம் இயேசுவோடு பரலோகத்தில் இருக்கிறது. මගේ සදාකාලික වාසස්ථානය යේසුස් වහන්සේ හා සමග ස්වර්ග රාජ්‍යයේ ඇත. ആകയാൽ ഈ ഭൂമിയിലെ സുഖമോ സന്തോഷമോ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട. Therefore, we don't want the pleasures or the comforts of this world. ஆகவே இந்த பூமிக்குரிய சிற்றின்பங்கள் சந்தோஷங்கள் எங்களுக்கு வேண்டாம். මේ නිසා මේ ලෝකයේ සැපත මිහිර අපට එපා. ഞങ്ങൾ നിത്യയുഗങ്ങൾ നിത്യമായി സന്തോഷത്തോടുകൂടെ യേശു മണവാളനോടുകൂടെ വാഴുവാൻ പോകുന്നു. We are going to eternally reign with our bridegroom, Jesus Christ. எங்களுடைய மணவாளனாகிய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவோடு கூட என்றென்றுமாய் நித்தியத்திலே நாம் ஆளுகை செய்து சந்தோஷிக்கப்பட போகிறோம். අපගේ මනාලය වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සමග සදාකාලයෙන් සදාකාලයට රජකම් කරමින් අප ප්‍රීති වන්නට යනවා. പ്രിയ ദൈവസഭയെ നിന്റെ പ്രത്യാശ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകരുത്. Beloved church of God, you should not lose your hope. தேவனுடைய ஜனங்களே, அன்பானவர்களே, உங்கள் நம்பிக்கையை இழந்து விடக் கூடாது. පෙමැත්තනි බලාපොරොත්තු නැති කර නොගනින්න. നിന്റെ വിശ്വാസവും വിശുദ്ധിയും നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയരുത്. Never lose your faith or your holiness. உன்னுடைய விசுவாசம் பரிசுத்தத்திற்குரிய விசுவாசத்தை இழந்து போகாது. ඔබගේ ඇදහිල්ල ශුද්ධකම නැති කර නොගනින්න. നമ്മുടെ യേശു മണവാളനായി മധ്യാകാശത്തിൽ വരുമ്പോൾ When our Jesus will appear as the bridegroom in the நம்முடைய clouds. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து மத்தியாலத்தில் மணவாளனாய் வருகிற பொழுது යේසුස් සදාකාලික මනාලය ලෙස මධ්‍ය ආකාශයෙන් ප්‍රකාශවදී. ഇതാ വിശ്വാസവും പ്രത്യാശയുമാകുന്ന ചിറകുകളോടുകൂടെ നാം പറന്ന് അവിടെ ചെല്ലും. With the faith and hope we will fly and be with our Lord Jesus Christ. இந்த விசுவாசத்தோடு நம்பிக்கையோடும் கூட பறந்து போய் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை மத்தியாலத்திலே சந்திக்க போகிறோம். මේ ඇදහිල්ල හා බලාපොරොත්තුව සමගින් ඉගිලී ගොස් මධ්‍ය ආකාශයේදී අප යේසුස් වහන්සේව දකින්නට යනවා. ഇതാ അടുത്ത രണ്ട് ഒരുക്കങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ട്. Behold, there are two more preparations. இன்னும் இரண்டு ஆயத்தப்படுத்தல்கள் உண்டு. එස්ද තව සූදානම් කටයුතු තිබේ. അതേ പൗലോസ് ഇപ്രകാരമാണ് പറയുന്നത്. Paul is saying so. Paul is saying so. பரிசுத்த பவுல் இவ்விடம் சொல்லுகிறார். ශුද්ධ බෞද්ධ මෙසේ කියයි. യെരൂശലേമിൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുവാൻ മാത്രമല്ല യെരൂശലേമിൽ മരിക്കുവാനും ഞാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു. I am not only willing to be bound in Jerusalem, but I am willing to die also in Jerusalem. எருசலேமில் நான் கட்டப்படுவதற்கு மாத்திரமல்ல அந்த எருசலேமிலே மரிப்பதற்கும் ஆயத்தமாய் இருக்கிறேன். යෙරුසලමේ බඳිනු ලබන්න පමණක් නෙවෙයි උන්වහන්සේ උදෙසා මිය යන්නද මා සූදානම්. ക്രിസ്തുവിന്റെ മണവാട്ടിയായി ഒരുക്കപ്പെട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൈവസഭയെ, Oh church of God who are getting prepared as the bride of Christ. கிறிஸ்துவின் மணவாட்டியாய் தங்களை ஆயத்தமாக்கி கொண்டிருக்கிற தேவ சபையே, ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ මනාලිය ලෙසින් තමන්ව සූදානම් කර ගනිමින් සිටිනා වූ සභාව. നിന്റെ ഒരുക്കം പൂർണ്ണമാകണമെങ്കിൽ നീ ക്രിസ്തുവിന്റെ മണവാട്ടിയായി തീരണമെങ്കിൽ If your preparation has to be perfected, if you have to become the bride of Christ, உன்னுடைய ஆயத்தப்படுதல் பூரணமாக வேண்டுமாயிருந்தால், நீ கிறிஸ்துவின் மணவாட்டியாக வேண்டுமாயிருந்தால், ඔබගේ සූදානම් කටයුතු සම්පූර්ණ වන්නට නම් ඔබ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ මනාලිය බවට පත්වන්නට නම් ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമനിമിത്തം ബന്ധിക്കപ്പെടുവാൻ ഒരുങ്ങിക്കൊള്ളുവീൻ. be prepared to be bound for the name of Christ Jesus. கிறிஸ்து என்று இயேசு கிறிஸ்து என்ற நாமத்திற்காய் நீ கட்டுண்ணப்பட ஆயத்தமாய் இருக்க வேண்டும். ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමය උදෙසා බඳිනු ලබන්නට ඔබ සූදානම් විය යුතුයි. പ്രിയ യാബ്ന നിവാസികളെ, വിശ്വാസ നിമിത്തം സുവിശേഷ നിമിത്തം നിങ്ങൾ ജയിലിൽ അടയ്ക്കപ്പെടേണ്ടി വന്നാൽ നിങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടെ ഇത് ചെയ്യുവീൻ. Oh inhabitants of Japhna, for the gospel's sake, if you are bound or imprisoned, you rejoice in that. யாழ்ப்பாண வாசிகளே, இந்த சுவிசேஷ சத்தியத்தின் நிமித்தமாய் சிறைச்சாலைகளிலே கைதிகளாக சிறைப்படுத்தப்பட வேண்டி வரும் சந்தோஷமாயிருங்கள். යාපනයේ වැසිනි මේ සුභාරංචි උදෙසා බඳිනු ලබන්නට සිදුවද ඔබ ඒ පිළිබඳව ප්‍රීති සන්තෝෂ වන්න. നീ കുറ്റമോ പാപമോ ചെയ്തിട്ടല്ല, സുവിശേഷ നിമിത്തം യേശുവിന്റെ നാമ നിമിത്തമായി അത് നീ അതിനായി നീ ഒരുക്കിക്കൊള്ളുക. Not after committing an error or a sin, but for the name of Christ and for the gospel's sake, you have to prepare yourself. நீ எந்த ஒரு பாவமும் செய்யாதவனாக இருக்கலாம், ஆனால் இதற்கென்று கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திற்காய் கட்டுண்ணப்பட நீ ஆயத்தப்பட வேண்டும். කිසිදු පාපයක් නොකළද යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමය උදෙසා බඳිනු ලබන්නට වුවද ඔබ සූදානමින් සිටිය යුතුය. അങ്ങനെ ഒരു സന്ദർഭം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നേരിട്ടാൽ ഞാനും നിങ്ങളും എന്തു ചെയ്യും? If we face such a circumstances, what will I and you do? அப்படிப்பட்டதான ஒரு நிலவரம் எனக்கும் உங்களுக்கும் உதித்தால் நானும் நீங்களும் என்ன செய்ய போகிறோம்? එවන් වාතාවරණයකට මුහුණ පාන්න ඔබටත් මටත් සිදු වූ යත් ඔබ හා මා කුමක් කරන්නේද?
ආයද അതെ ഞാൻ അതിന് ഒരുക്കമാണ് എന്ന് വിശ്വാസത്തോടു കൂടെ പറയുവാൻ ധൈര്യമുള്ളവർ കരമുയർത്തിച്ചാട്ടെ. Those who have the faith and saying that I'm prepared to endure that, by faith you lift up your hands. விசுவாசத்தில் அதற்கு நான் முகம் கொடுக்க ஆயத்தமாக இருக்கிறேன் என்று சொல்லுங்கள். கரங்களை உயர்த்துங்கள் பார்க்கலாம். ඇතිහිල්ලෙන් ඊට මුහුණ දෙන්න මා සූදානම් කියනවා අය ඔබගේ අත ඔසවන්න. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ബന്ധിക്കപ്പെടുവാൻ മാത്രമല്ല, Not only to be bound, கட்டப்படுவதற்கு மாத்திரமல்ல, බඳිනු ලබනවට පමණක් නොවේ. യെരൂശലേമിൽ മരിക്കുവാനും ഒരുക്കമുള്ളവരാകണം. we should be ready to be even die in Jerusalem. எருசலேமிலே மரிப்பதற்கும் நீ ஆயத்தமாக வேண்டும். යෙරුසලමින් මරණයටවද ඔබ ඔබව සූදානම් කරගත ഈ යුතුයි. യെരൂശലേം ദൈവസഭയെ കാണിക്കുന്നു. This Jerusalem shows the church of God. இந்த எருசலேம் தேவனுடைய சபையை காண்பிக்கிறது. යෙරුසලම දෙවියන් වහන්සේගේ සභාව පෙන්වයි. നാം യേശുവിന് വേണ്ടി മരിക്കുവാൻ വന്നവരാണ്. We have come to die for Jesus. நாம் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்காய் மரிக்க வர வேண்டும். ඒසුස් වහන්සේ උදෙසා මරණයට පවා ඔබ සූදානම් විය යුතුයි. നാം ജീവിക്കുകയല്ല, അവന് വേണ്ടി മരിക്കണം. We are not living, but we have to die for him. நாம் ஜீவிக்க கூடாது, இயேசுவுக்காய் மரிக்க வேண்டும். ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ උදෙසා අප ජීවත් වෙන්න නොව අප ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ උදෙසා මැරිය යුතුය. മരണമോ ജീവനോ എന്ത് വന്നാലും ഞാൻ റെഡി എന്ന് പറയുവാൻ ഒരു ധൈര്യം ഉണ്ടാകട്ടെ. We should have the boldness to say, let come what may, whether it be life or death, I am ready. மரணமானாலும் ஜீவனானாலும் எதுவா இருந்தாலும் நான் ஆயத்தமாக இருக்கிறேன். මරණයෝද ජීවනයෝද කුමක්වද මා සූදානම් කියනවා අය. എന്നാൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും മരിച്ചാൽ പോരാ. But it is not enough if you die somehow. ஆனால் இப்படியாய் நீ மரிப்பதல்ல. ඔව් කෙලෙසින් හෝ මරණව නොවේ. ഭക്തന്മാർ മരിക്കുന്നത് പോലെ മരിക്കണം. You should die as the saints die. நீ ஒரு பரிசுத்தவான் மரிக்கிறதை போல் மரிக்க ඔබ வேண்டும். ශුද්ධවන්තයෙකු විලසින් මිය යා යුතුයි. നമ്മുടെ ശ്രേഷ്ഠ വിശുദ്ധന്മാർ മരിച്ചതുപോലെ മരിക്കണം. As our great saints died, we should die. நம்முடைய பழைய சிரேஷ்ட பரிசுத்தவான்கள் மரித்ததை போல் நீ மரிக்க வேண்டும். අපගේ ශ්‍රේෂ්ඨ ශුද්ධවන්තයන් මිය ගිය ලෙසින් ඔබත් මිය යා යුතුයි. നിന്റെ വിശ്വാസം വിശുദ്ധിയും പ്രത്യാശയും പ്രതിഷ്ഠയും നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ മരിക്കണം. You should die without losing your faith, consecration, holiness. உன்னுடைய விசுவாசத்தையும் பிரதிஷ்டையும் பரிசுத்தத்தையும் நஷ்டப்படுத்தாமல் நீ மரிக்க வேண்டும். ඔබගේ ඇදහිල්ල ශුද්ධකම කැපවීම යනාදී දේවල් නැති කර නොගෙන ඔබ මිය යා යුතුයි. ഇതാ പൗലോസ് എത്രയോ കഷ്ടങ്ങൾ സഹിച്ചവനാകുന്നു. Behold, this Paul has endured so many sufferings. பரிசுத்த பவுல் எத்தனையோ பாடுகளை சகித்தவராய் இருக்கிறார். ශුද්ධ පෞල්තුමා නොයෙකුත් ආකාර දුක් පීඩාවල් ඉස්සලුවා. എങ്കിലും അവൻ പറയുന്നു, ഞാൻ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട് ഞാൻ കഷ്ടവും സഹിച്ച് ഇതാ മരിക്കുവാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു. Yet he is saying that I am not only prepared to bound, but I am ready to die for Christ. ஆகவேதான் அவர் சொல்லுகிறார், நான் கட்டுண்டு படுவதற்கு மாத்திரமல்ல கிறிஸ்துவுக்காய் மரிக்கவும் ஆயத்தமாய் இருக்கிறேன். නමුත් ඔහු පවසන්නේ බඳිනු ලබන්න පමණක් නොවේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ උදෙසා මැරෙන්නද මා සූදානම් කියයි. ഇതാ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഭൂമിയിലുള്ള തന്റെ സഭയെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പറയുന്നു. The Holy Spirit looking into the church on this earth, he is looking and saying, இதோ பரிசுத்த ஆவியானவர் இந்த பூமியிலே இருக்கிறதான சபையை பார்த்து கூறுகிறார். ශුද්ධාත්මන් වහන්සේ මිහි මත තිබෙනව සභාව දෙස බලා මෙසේ කියනසේක. ഇതാ ക്രിസ്തുവിന്റെ കാന്ത. behold the bride of Christ. இதோ கிறிஸ்துவின் மணவாட்டி. මෙන්න ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ මනාලිය. അവൾ പാപത്തെയും ലോകത്തെയും വെറുത്തവളായിരിക്കുന്നു. She is the one who hates sin and the world. அவள் பாவத்தையும் மரணத்தையும் வெறுக்க வேண்டும். ඒ පාපීටත් ලෝකයටත් ද්වේෂ කළ යුතුයි. അവൾ അവിടെ മണവാളനായ യേശുവിന് വേണ്ടി ഇതാ കഷ്ടങ്ങൾ സഹിക്കുന്നു. She is enduring sufferings for her bridegroom. அவளுடைய மணவாளனாகிய இயேசுவுக்காய் பாடுகளை சகிக்க ඒකේ வேண்டும். මනාලිය වූ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ වෙනුවෙන් සියලු දුක් වලට මුහුණ දිය යුතුයි. ഇതാ തന്റെ മണവാളന് വേണ്ടി തന്നെ സുഖങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും ഒക്കെയും വെടിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. For her bridegroom, she is removing all her pleasures and luxuries. இதற்காக மணவாட்டி எல்லா நாகரிகங்களையும் அகற்ற வேண்டும். ඒ සඳහා මනාලිය ලෝකයේ සියලුම සුඛභෝගී සහ සැප සම්පත් සියල්ලම සැපත සියල්ල අත්හැරිය යුතුයි. അവളുടെ നോട്ടം മുഴുവനും ഉയരത്തിലേക്കാണ്. എന്റെ മണവാളൻ എപ്പോൾ വരുമെന്ന് അവൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. She is always looking above and she is saying, when will my bridegroom come? என்னுடைய மணவாளன் எப்பொழுது வருவார் என்று அவள் எப்பொழுதுமே ஏங்கிக் கொண்டிருக்க வேண்டும். මාගේ මනාලියනේ කවදාද යනුවෙන් සෑම විටම ඇහිල් බලා ඒ පිළිබඳව සුසුල්ලමින් සිටිය යුතුයි. ഇതാ നിന്റെ ഹൃദയവും കാതുകളും തുറക്കുവീ. Open your heart and your ears. இதோ இருதயங்களையும் செவிகளையும் திறவுங்கள். ඔබගේ හදවත ඔබගේ දේශවන විවර කරන්න. സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു. There is a voice from heaven. பரலோகத்திலிருந்து ஒரு சத்தம் தொனிக்கிறது. ස්වර්ගයේ සිට හඬ නික්මේ. എന്റെ കാന്തേ, എന്റെ മണവാട്ടിയേ, നീ വരിക. My bride, my beloved, you come. என் அன்பே, என் மணவாளியே, நீ வருவாயாக. මාගේ ප්‍රේමවන්තේ මාගේ මනාලිය ඔබ පැමිණෙන්න.
ഞാൻ നിനക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു. I am waiting for you. நான் உனக்காய் காத்துக் கொண்டிருக்கிறேன். මම ඔබ දෙසා මම බලා සිටිමි. ഇതാ ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരു സ്ഥലം ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. I am preparing a place for you. உனக்காக ஒரு ஸ்தலத்தை ஆயத்தமாக்கிக் கொண்டிருக்கிறேன். ඔබ දෙසා මා ස්ථානයක් සූදානම් කරමින් සිටිමි. ഞാൻ എത്രയും വേഗത്തിൽ നിന്റെ അടുക്കൽ വരും. Very soon I will come nigh unto you. மிகவும் சீக்கிரமாய் உன்னண்டை வருவேன். ඉතා ඉක්මනට මා ඔබ වෙතට එමි. നീ എത്രയും വേഗം എന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരും. Very soon you will be gathered unto me. மிகவும் சீக்கிரமாய் நீ என்னண்டை வருவாய். ඉතාමත් ඉක්මනට ඔබව මා වෙතට ගනු ලබනවා. ഇതാ ഞാൻ നിന്നെ വേള കഴിക്കുവാൻ പോകുന്നു. Behold, I am going to marry you. நான் சீக்கிரமாய் உன்னை விவாகம் பண்ண போகிறேன். ඉතාමත් ඉක්මනට මා ඔබව සරණ කරගන්නෙමි. ഞാൻ എന്നും നിന്റെ മണവാളൻ ആയിരിക്കും. Forevermore I will be a bridegroom. நான் தொடர்ந்து உன் மணவாளனாய் இருக்க போகிறேன். එතන් වඩා මා ඔබගේ මනල්ලයා වශයෙන් සිටින්නට යමි. നീ എന്നും എന്റെ സത്യ മണവാട്ടി ആയിരിക്കും. Forevermore you will be my bride. நீ எப்பொழுதும் என்றென்றும் என் மணவாட்டியாய் இருக்க போகிறாய். ඔබ සදාට සැමදාට මනාලිය වශයෙන් සිටිනවා ඇත. ഞാൻ നിന്നെ ഒരു നാളും ഇനി ശത്രുവിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ച് കൊടുക്കയില്ല. I will never leave you into the hands of the enemy. எந்த ஒரு சத்துருவின் கரத்திற்கும் ஒருபோதும் நான் உன்னை கையொப்பவிக்க மாட்டேன். කිසිවිට සතුරාගේ අතට මා ඔබව පාවා දෙන්නේ නැත. ഇനിയും നിനക്ക് കണ്ണുനീർ ഇല്ല. Now there are no more tears for you. உனக்கு தொடர்ந்தும் கண்ணீர் இல்லை. තවදුරටත් ඔබට කඳුළු නැත. ഇനിയും നീ നിലവിളിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. Now there is no requirement for you to wail. நீ தொடர்ந்தும் புலம்ப தேவை இல்லை. තවදුරටත් ඔබ විලාප නගමින් සිටින්නේ നിനക്ക് නැත. ഇനി രോഗമോ ദുഃഖമോ ഉണ്ടാകയില്ല. Now there will be no more sickness or sorrow. உனக்கு வியாதிகளோ துக்கமோ கிடையாது. රෝග දුක තවත් නැත. ഞാൻ നിന്റെ മുഖത്തെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. I will continually look unto your face. உன்னுடைய முகத்தை எப்பொழுதும் நோக்கிக் கொண்டே இருப்பேன். ඔබගේ මුහුණ දෙස සෑම විටම බලා සිටිමි. നീയും എന്റെ മുഖത്തെ കണ്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും. And you will ever see my face. நீயும் எப்பொழுதும் என் முகத்தை பார்த்துக் கொண்டே இருப்பாய். ඔබද මාගේ මුහුණ සෑම විටම බලමින්ම සිටිනවා ඇත. നിന്റെ കണ്ണ് എന്റെ സൗന്ദര്യത്തെ കാണൂ. നീ നിന്റെ കണ്ണ് മാറ്റി കളകയില്ല. And you will see my beauty and you will never turn your eyes from looking at me. நீ என்னுடைய அழகை பெற்றுக் கொள்வாய். ஒருபோதும் உன் கண்களை என்னை விட்டு அகற்ற மாட்டாய். ඔබ මාගේ ශෝභනකම දකින අතර ඔබගේ ඇස් මගෙන් කිසිවිටකත් ඉවත් කරගන්නේ නැත. ഇതാ ഭൂമിയിലെ 10,000 പേരിലും ഞാൻ നിനക്ക് ശ്രേഷ്ഠനായി നിന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കും. As greater than all the 10,000 men here on this world, I will be with you. இந்த பூமியிலே 10,000 நாயர்களின் விட நான் உன்னோடு இருப்பேன். මේ පොළවේ දසදහස දෙනා සිටියත් මට මාව සමග සිටින්නෙමි. ഇതാ മറ്റൊരു ശബ്ദം കൂടെ കേൾക്കുന്നു. Behold, another voice is being இதோ heard. இன்னும் ஒரு சத்தம் கேட்கிறது. තවත් හඬක් ඇසෙනවා. മണവാട്ടിയും പരിശുദ്ധാത്മാവും ചേർന്ന് ഒരുപോലെ വിളിച്ചു പറയുന്നു. The bridegroom and the bride and the Holy Spirit is saying together. பரிசுத்த ஆவியானவர் மணவாட்டியும் சேர்ந்து சொல்லுகிறார்கள். ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ සහ මනාලිය එක්ව පවසනවා ඇත. ആമീൻ. യേശുവേ മണവാളനെ വേഗം വരണമേ. Amen. Even so, come Lord Jesus, the bridegroom. ஆமென். இயேசுவே என் மணவாளனே வேகம் சீக்கிரம் வருவீராக. ආමෙන්. යේසුස් වහන්සේ මනාලිය වැඩි මෙනව. സ്വർഗ്ഗത്തിലും ഭൂമിയിലും ഒരേ ശബ്ദം. The same voice is heard in heaven and earth. இந்த பூமியிலும் பரலோகத்திலும் ஒரே சத்தம் தொனிக்கிறது. පොළවේ ස්වර්ගෙත් එකම හඬක් රැව් දෙයි. എന്റെ മണവാട്ടിയെ വേഗം വരിക. My bride, you come soon. என் மணவாட்டியே சீக்கிரமாய் நீ வருவாயாக. මනාලිය ඉක්මනින් පැමිණෙන්න. ഇതാ പരിശുദ്ധാത്മാവും സഭയും ചേർന്ന് ഭൂമിയിൽ പറയുന്നു. The Holy Spirit and the church together are saying here on this earth. பரிசுத்த ஆவியானவரும் சபையும் இந்த பூமியில் இருந்து சொல்லுகிறது மணவாட்டியும். ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේත් සභාවත් මේ පොළවේ පවසන්නේ මෙලෙසයි. ആമീൻ. യേശുവേ എന്റെ മണവാളനെ വേഗം വരണമേ. Amen. Even so, come Lord Jesus, my bridegroom. ஆமென். இயேசுவே என் மணவாளனே மணவாளனே சீக்கிரமாய் வருவீராக. ආමෙන්. යේසුස් වහන්සේ සදාකාලික මනාලියනි පැමිණිය ഇതാ මෙනව. കുഞ്ഞാടിന്റെ കല്യാണം വന്നിരിക്കുന്നു. Behold, the marriage of the Lamb has come. இதோ ஆட்டுக்குட்டியானுடைய கல்யாணம் வந்தது. මක්නිසාද බැටළු පැටවනන්ගේ සරණ මංගල්‍ය පැමිණියේය. തന്റെ കാന്തയും തന്നെത്താൻ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. His wife hath made herself ready. அவருடைய மனைவி தன்னை ஆயத்தம் பண்ணினாள். උන්වහන්සේගේ භාර්යාවද සූදානම්ව සිටින්නීය. വേഗം വരുന്ന മണവാളനോട് കൂടെ ചേരുവാൻ നാം ഏവരും അതിന് യോഗ്യരായി തീരുവാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. May God help us to be prepared to become worthy to be with that bridegroom who will come soon. மிகவும் சீக்கிரமாய் வரப்போகிறதான மணவாளனோடு கூட மணவாட்டியாய் நாம் இருப்பதற்கென்று அந்த தேவன் தாமே அதற்கென்று நம்மை ஆயத்தப்படுத்தி தகுதிப்படுத்துவாராக. ඉතා ඉක්මනට පැමිණෙනවා මනාලිය හාට මනාලිය වශයෙන් මාරුවන පිණිස උන්වහන්සේම අපව සූදානම් කරන සේක්වා. ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം. Glory be to God. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். සමිනාන්තර සුතියවා. ஆர்ப்பரிப்பின்
துதி